Блин. Меня теперь не захопливается. А, все захопливается, боже хна. Так, вітаю всіх, меня зовут Эш. Так. А зараз яна не... Ну, за што мне гэта? Камон. Яна не рэагуе. Гук є? Нічога няма. Блин. Сек. Ну, карацей, калі вы тут у першы раз,
Меня звать Еш або Біляш, я стримлю проходжу гульні. Вось. Намагаюся їх не зламати у процесі, але це тяжко. Так. Стена. Тик. Угу. Тиц, тиц, тиц. Ну що? Так, все, ми хутенько починаємо, поки нічого знову не зламалось. Тин-тин-тин-тин. Автосейви, звичайна тяжкость загадок. Среднюю, большую, тяжкую нельзя поставить, я поставила. HDR не, это так, так, так. Все, хутенько починаем. Мы идем по шляху к смерти. Блин. А зараз мне треба наглади змінити. Ладно, як є, так є, все. Упс. Пробачте. Та ну, знов зламав. Так. Так, так. Так. Я не ведаю, што вы там зараз бачыце або не бачыце. Все, гульня в дауне. Ой, божухна. Так. Мгм. Так, все. Зараз павінна все працаваць.
Я вельмі спадзяюсь на гэта. Так. Угу. What of the curse? Superstition. Так. Зараз трэба убраць гэтыя. Таму што у нас разрешение полетело. Окей. Так, так, так. Ну, сам ж мне не подобается. Мне здається, у меня тут фреймов 30. Ну, ладно, пофиг. У меня пошел стрим, что ли, в 1440. Капец. Ну ладно, весело. До рэчы, я паглядзела апошні фільм учора па Індыяне Джонсу. Вось, дзе ён стары. Каб ведаць, быць у теме. Так, хопіць сварыцца, все добра. Все пачынілось. Мы працягваем. Чем мы только пачалі. Я выключу motion blur. Ну, або НЛО. Дай будь ЛО. О, лепей. Карацей, зараз у нас будут первые хвилины, где мы будем яшчэ гэта все тут крутить. Угу. Тут все НЛО. Вода нам не патрэбна. Анімацыя расліны. Мабуть, DLSS поставить. Ладно. Ладно, так, обойдемся покой. Ну, немного лепей. Что это за хук? Senor, the Jovitos could be watching us. Jovitos don't like intruders. Вони зараз говорять, що Хавітас може за нами зараз назіраць, як фільм. Неблага. Но я штосьці не злавіла гэтай атмасферы адвенчурнай. Вось. Мне за кавай трэба ісці, ён зноў усё галаме, пакуль ніхто не бачыць. Угу. Так, бачу.
Не благо, говорю. Ну, мабыць, калі б я была там фанаткай Індыяны, і вось гэта ўсё. Яны убілі Шайа Лабафа за кадрам, то бок. Ён ужо мертвы на пачатак. О, гэта я ціпа спаткнулась, клёва. Яны вось забілі героя Шая Лабафа з гэтага, з прошлага фільма, якой быў там пра іншаземцаў. Вось. Ну і насамрэч адчуваецца як такой бонусік. То бок бонусны Індіана Джонс, эпілог, можна так сказаць. Ну, насамрэч, все вось гэта СПК, мне тут возіцца, мне так не падабаецца. Паверніце мою кансоль. Там няма ніякіх налад графікі, все добра ідзе. Нават стрыміш на одну кнопку націсну і ўсё. It would be crazy to make a fire on Ovito land. Яны, мабыць, сумасбродныя, што тут палілі в агонь. Пракаментаваў гэты персанаж. Мы ідзем. Маўпы. Мы ідзем по кракам чымсьці. Кніга. Warriors of the Clouds. A journey through the ruins of the Chaperonian culture. Марія Смірнова. О, за Марією Смірновою йдемо, за експедицією яе. Войны гэтых хмар. This was Forrestal's favorite. Why did they leave these things behind? I think they were intent on coming back. Індзі сказаў, што гэта была улюбленая кніга Форестала. І гэта такое, а чаму яны сышлі адсюль і все тут залішылі. І Індзі адказаў, што ну, я думаю, яны хацелі павярнуцца. Ну так, тут всякие прадметы нетанныя. А можно почитать эту штуку? Ну, тут все у 70-х же отбывается. До речі, давайте, мабуть, я поставлю все ж таки 1080p. Вось, ну і стрим тоді буде у 1080. Хоча ладно, все, як є, так є. Просто зараз наладаю ще більше. Або ввогуле DLSS включу, тому що, ну, мені ввогуле все не плавно, мені гэта не подобається. Ну и я поставила перформанс. Где мой перформанс? Шо это? Все, пофиг. Вау. Ладно. Ладно, выглядит что-то позорно. Так. Да ладно.
ладно уже. Уже. Ну тогда просто треба буде ставить, виходить знову з ОБС, перезапускати стрим. Я гэтага рабіць не хочу. Все. Мы идем. Тушка. Ротик. Ovitas are near. Poison is still Ovitas fresh 3 близко. days. They're following us. If they knew we were here, they would have killed us already. Калі б яны ведалі, што мы тут, яны б нас уже забілі. Ой, тут яшчэ што-нибудь є? Ладно. О, спринт. This is the jungle telling. Паўночная Америка, 1936. О, нас хотят продать. Продасть. Продасть. Мгм. Ну, дарэчы, тое, што мне дратавала в гэтым новым фільме, тое, што там у пралоге ён типа малады, ну вось у гэтую эру. The temple is up there, senor. Індіана Джонс. Вітаю, Ань. І там ён сапраўды выглядае горш, чым вось тут у гульні. Ну, па графіке. Это прям бачна. О. Получаеце. Ладно. А як убрать? Мы отсюда пришли? Угу. This is it. This is where Forrestal cashed in. A friend of yours. A competitor. He was good. He was very, very good. Senor, nobody has come out of there alive. Please.
favor, senor. Караця, ён спачатку сказаў, што тут праходзіў Форестер, і ён таксама за гэтымі скарбамі охоціцца, як і мы, і ён вельмі добрый. Ну, караця, ён хорош. Вось. Be careful. Тут Індіану Джонса грає не Харрісон Форд, а Трой Бейкер. Ви могли його почути у таких гульнях, як Last of Us, Апошня з нас, Bioshock Infinite, Tales from the Borderlands, Uncharted 4 і Uncharted Lost Legacy. Ось. А Persona... Ой, не, Persona 4. Ось. І в інших беларускага народнага перакладу тут немає? Ні, нема. Ой, фу. Senor. Please, hurry. Stop. Спинісь. Stay out of the light. Не виходь на свет. Я буду твоим перекладом, белорусским народным. Докрануться до света. Forrestal. Гэта Форестал. You said he was very good. Ты ж сказал, что он хорош. Was Ён быў, just not good enough. но недастаткова хорош. А ты? Guess we'll find out. Ну, зараз паглядзім. Угу. Reset. Too far. Crazy, senor. Let us hurry. There is Золотий nothing to ідол. fear here. Давай хутчэй, уже нам нет нічога бояться. Scares me. Это меня и пужае. That did it. Ну, треба з кропкою тоді нажимати. Угу. Ну ось, я ще з кропкою. That's
That's it. Упс. That's all it's doing. Песок. Give me the whip. Quest. No be the idol. No time. Give me the whip! Adios, señor. Ну, він такой, типа, а тоді ти мені і дала. Угу. І я нас подманув. Ну, далеко я не утек. Это добро. Adios, Sabito. America. Sullivan America. Man, I knew 10 years ago. I learned to hate you in the last 10 years. Well, where the hell were you? Damn it, don't you leave me down here by myself! Marcus. What's that exit? Like a labyrinth. Где гэты выход? Як лабіринт. Like waiting. Легок на подъем. What the devil? Якого беса? Коледж Маршалла, Коннектикут, США. Я не побачила год. Everywhere. Як бруд везде. Клуб дебатов Маршаллского колледжа. О, обмен студентами. О, семестр. А можно призумиться? Я хочу поглядеть, какой у них. 22 жнивня. Регистрация 25. Commitment of classes. Ну, записываемся на классы. 24. Конец регистрации. 3 вересня. День труда. Выходные. 4 кострышника. Короче, здаем курсачі, або не курсачі, а просто свої гэты есе, ну, проекты. Угу. Ну, далей гэта дзень благодарэння, потым 5 снежня, апошні дзень
апошні дзень, каб гэта з класу. О, 37 год. Дзякуй. Апошні дзень, каб з класу зайсці, адчысліцца. І 12 снежня фінальны экзамен. Гэта в асенні семестр. Асенні семестр, точнее, а вось восень. Рэгістрацыя 4 лютага. Лютага ж? Не, люты зараз, студзеня. 4 студзеня, 7 студзеня зноў записываемся на класы, 8 конец регистрации, 25-29 восеньские вакацыі, няма ніякіх класаў. Далей красавіка, сакавіка, выбачаюсь, 3-9 фінальныя экзамены, і 16 мая все, выпускны, як хуценька. Так, ну нам яшчэ тут вось еще трэба прачытаць. Танцевальный кружок, фокстрот тады был популярный. Линди-хоп, я не ведаю, что такое линди-хоп. Ну, что за вид танца? Румба, шек. Запишись у кружок сьогодні і стань самым хіповым котом у колледжі. А, вось расклад. Угу. Я не бачу. О, вось бачу это. Жыццё у восточных філасофіях, артефакты сіамскага каралеўства, археалагічныя тэхналогіі. Хорошо, не буду. Лінгвістычны аналіз антропалогіі. Лінгвістычны аналіз антропалогіі. Курацыя музею або куратарства музею. Камперативная мифология, американская генеалогия, роля яды у культуры. Вы гэта... не, вось там ранок, 9 ранку, то я гляжу, у них все, что пачынаецца з часу дня. А не, вось. С 9 и пум-пум-пум, вось тут типа обед. Працяг. Прикиньте, вось такую форточку чакаць. А, не, гэта не форточка. 15:05, 15:10. Ну ладно. А, тут просто вось гэта вялікая. На 2 гадзіны. Пара. А ввогуле до 4 займаюцца, капец. Ну, іх няма фортачак, дарэчы. Так, вось гэта не фортачка, там я таксама бачу до 11. Роля еды у культуре, Библии, штосьці, египтология, пробачте, египтология, но повязанная на Библии якась. История уторгненняў. Зноў тэхніка археалогіі і соціальная антропологія 101. Артефакты зноў там кагосьці каралевства. А тут білеты на танцы якісьці. Хэллоуінская вечарына. That's the night before Halloween. And all through the night, not a ghost was stirring, not even a fright. The spiders were crawling, and there was a chill in the air. And Marshall College Halloween party was on the 29th. Be there. З 6 вечора до пазна. Rest in peace. Археалагічны кружок.
Мгм. Еженедельно у бібліятэцы мы будем збірацца. А ў наступным годзе мы все вось гэтым кружком пойдзем у паход. Вось. Будзе весела. Так. О, тут яшчэ картынкі є. Гэта якасьці амерыканская рэвалюцыя. Блин. Американская рэвалюцыя. О, я толькі зараз памяціла, як змянілась іконка наша злева ўнізе. Hookers Emigration to Connecticut. Я ведаю, што гэта эміграцыя хукера, ну то бок гэта прозвішча, но хукер гэта таксама яшчэ як это? Жанчына самай древней прафесіі. Вось. То бок эміграцыя іх. О, гэта прям штосьці на древнім. Так, прабачце. Да, я просто натискаю. Someone's getting expelled tonight. А ён такой, ой, это дзеці, і сёння кагосьці я адчыслю. Гэта не дзеці. Я просто натискаю L2, каб прызуміць, там што я думаю, што гэта як у звычайных гульнях, а яно не прызумлівае. Томас Люман. Та-тан-тан. Сорі. Мумії різні. О, кружок шахмат. Common History. Суспільна історія. Суспільна. О, а ось тут добре бачите. О, PhD. Тут яны каму кандыдата навук давалі, вось гэта сертыфікаты. Это сертификат Эрнеста Хайнца. 20 червня. — 1932. Я не ведаю, хто гэта. Ну, мабуть, хтось з американської революції. Ну, гэта не мае сэнс. А, гэта, мабыць, адсюль хтосьці залез. Ну, тады ён павінен быў не па цэнтру гэтага вакна пробіць дыру, а вось унізе, каб вось тут пралезці аперацыя. А так ён як быццам запрыгнуў. Або птушка як быццам залетела. Вялікая, якая вось гэта шафу скінула. Чакайце, мне цікава. Калі яшчэ я буду у Масачусетсе у гістарычным коледжа. Ну гэта не выглядае як Егіпет, гэта выглядае як штосьці, аля... Ну, не... Так, вялікія гэтыя боты. Якийсь великий чоловік, який може льотати. О, споборництво шахматне. О, ось їх всі. Доски. Лаунж-зона. Я хочу лаунж-зону.
Я не могу тут упасть. А что это? А, знову гліфи якісь. О, вистава. Тое жыццё ў мастацтве і археалогіі, анімалія і чалавек, антрапалогія і натуральныя навукі. Я чую, там якась штука гаварыць. Пачвара з Ведьмара. Наступныя выставы. Месапатамскія потары. Ну, калі з гліны робяць посуд. Месапатамскі посуд. Вось. Древние пастки и зброя, и апошние библиологичные мифы. А тут пусто. О, ён на латыні штосьці. О, ён як быццам тут. Не? Не отчиняется. Gotta be some vagrant. Якийсь вандал. От. Театральний кружок. І яны пастаноўку якусь ставяць. І білети можна набыць. Каменчики. А тут нічого? О, є. Картка. Картка факультета. Біфорд Коннектикут. Идентификационная картка. Доктор Генри Джонс молодший, профессор археологии Волли Холл. Як... О, можна призумити. О, і декана подпис так само. Угу. Наш номер. Сапенція et Lux. Господи. Розум до свету. Идентификационная картка. О, поінти. Нам поінти потрібні. Карта. А як поглядеть? Не, мапа. Я тебе покажу свою картку. А як убрать? О. Ну, пошлите. Это так цікаво. Мені цікаво, хто гэта. Студент, які накінуўся якім-небудзь там псіхатропамі і пачаў там зубрыў латынь і пачаў просто гэтым всем размаўляць. Або гэта выкладчык, якой таксама штосьці не то з'еў. О.
17 век, гусарская гэта не броня, боже мой, латы, гусарские латы. Гусары? Это гусары, по-вашему? Не похоже. Ну, гэта мы все ведаем. Гэта, конечно же, Афродита Милоса. Ну, гэта рэпліка, кажись. О. Ідол Збрух. Або Збург. О, зараз почитаем. Гэта Люсі, дзе? Мабуть, 9 век до Христа, Ассирия. Saluting protective spirit, masterly execute. Here's protective spirit, resist his right. Карацей, гэта ахоўны дух, вось ён. І ён правай рукой типа салютуюць, як я зразумела, ритуальный салют, а ў левой руке ён нясе все, что там было набыто, разграблено, все, что, карацей, іх военные перамогі ім принесли, вось, і каб рэканструіраваць іх гарады, і вось гэта все. Ніхто не плачеце, спокойно. «800...» Так, можно потише? Я намагаюсь почитать. 883-859 до Христа, Ассирия, пара хранителей, пара статуй хранителей, які былі знойдзены у аднаго увахода у тронную залу месапатамскага караля. Гэта каменныя міфалагічныя ахаронцы, якіх скульптуюць на зямлі. Іх вельмі часта ставілі ва ўходах у старыя месапатамскія палацы, каб абараніць іх ад дэманаў, карацей. Ну все, тут уже... О, хаця цікава, Польша. О, там штосьці, якийсь ритуал ён праводзіць. Сатанісцкі палестазой, карацей, перыяд. Пячорный медвед. Это... Вось. Ну ладно, я думала, мабуть, гэта якосьці саблезубы хтосьці там, а гэта просто медвед. О, Теннессі, США, 700 гадоў до Христа. Пліоцен, я не ведаю, хто гэта.
Індія, 1200 гадоў до Христа. Сколько? Ну, череп просто. Чили лондрофилина. Чили. А, тут латынь. Это латинские назвы. Сетеномис фулвус. Ох, это что? Ну, короче, не ходите со мной в музей. Костки, гэта не цікава. Заставім яго зараз тут прыбраць все. Ну, а гэта мне насамрэч мне не цікава. Все гэта посуд, вось гэта не, а вось косткі, вось статуі, гусарскія. Вось гэта все мне цікава. Вось. Ладно. О! Ну, я ведаю, што гэта лосі, но як віндзіго немного. Вось. Ладно, идем. А тут цікавейше, поглядите, якія тут статуи. All right, pal. You can't sleep. Окей, сябр, тебе тут нельзя спать. Who the hell are you? Кто ты? Мы в другом Ластафасе уже с таким змагались. You asked for it. Ты сам меня запытал. Whatever you're up to, pal. Head in. Put me down. Так, я зараз помру. This is a museum. Careful. You'd like a punch for a little guy. Is that the best you got? Homunculus, non touch it. Индиана Джонс и Великая Кола. Indiana? Индиана. Ён, калі яго вырабіў, просто сказал, што маленькі чалавек ніколі не замаўкае. І всё. Who? Што здарылася? Куды ён пішоў? Хто? Велікан? Didn't see any. Я не giant. бачыў I caught ніякага someone breaking into the велікана. museum. He was Я яго спаймаў, калі ён сюды пранік, ён быў took something. велізарны. Well, І did ён you штосьці see his забраў. face? Ты бачыў яго лік? scarred. Шрамы, Dark skin. He spoke цёмная some form of Latin. скура, і ён размаўляў штосьці на латыні. Latin. Латынь? Well, that is a novelty. Якой нонсенс. Come on, Marcus. Ну же, Мансу, We need to find Маркус. out what he took. Мы павінны Yes, right знайсці тое, што ён забраў. This display Так, case has been конечно. ransacked. Is there anything missing? Let's Ой, have a тут look. все разбурили. Что ж пропало? Should look around for the exhibits that were in this display. Я уже почала. Так, Look at this mess. Exhibits are all over the floor. канапійская скрыня. Молились тут на когось. That piece came from this display cabinet. We should find them all and see what's been taken. Окей. О, статуя мавпи. Блін. Бліки.
7-6 век до Христа Єгипет. Гэта статуя звычайна асацыюецца з багіняй Тоф, адна з багіняй Луны. Вось. Let's tidy up. Вельмі добры стан. І хоць гэта і маленькая статуя, но яна як быццам цябе наказвае штосьці. А що там? Tombstone acquired in Gennari Tafa. Я не знаю, я не ведаю, что такое Gennari Tafa. Египетская як это падманваючы дзвер або дзвер, якой там насамрэч няма, false door. I think we should put them back where they're supposed to be and see what was still. Дзякую за падказку, я чытаю. False door. I hate seeing the museum like this. Ну, гэта карацей From this display cabinet. двер-абманка была ў Егіпце, туды, куды там прыходзілі людзі і рабілі свае пажертваванні памерлым. І ёй яна датыціруецца 2400 годам до Хрыста. Ось. 64-30 до Хрыста. Статуя Асіріса. Асіріс бог таго света. Let's tidy up. Then we Ну, can find out. ніжняга света. Ён памёр і возрадзіўся, таму яны верылі, што ён кантралюе рэгенератыўныя здольнасці ракі Ніл. У канвенцыяльнай рэпрэзентацыі Асіріс носіць карону верхняга Егіпта, They're supposed to be and па бакам якой две плюмс, я не ведаю, што гэта такое, две трубы. І цырыманіяльную бародку. Я зараз скористаю. У сваіх руках ён трымае скрыню або скарбонку. Не, просто на сваіх грудзях ён трымае став. Боже. Карацей, палку, exhibits are all over the floor. у якой канец закручаны, і эту булаву. Ну, я не бачу тут булавы. Флейл. Ладно. Яна падкрэслівае яго аўтарытэтнасць. Вось. Далей. О, якасьці древние боги Египта. Древний Египет, боги и почвары. Короче, у Египте вельмі сур'ёзна адносілись да жывёл, яны іх нават багатварылі. Большасць іх багоў имеюць анімалістычныя рысы. Напрыклад, Маопа Бабі або Бастет, богиня з голови кошки. I think we should put them back where they're supposed to Котки. be. See what was stolen.
Іх нават муміфікавалі жывёл і сваіх жывёл яны нават муміфікавалі. Сабак, котак, птушак, а нават гэтых сакалоў. Я не ведаю, што такое ібіс. Што гэта за жывёла? Мабыць, якая-небудзь яшчарка, но я не ўпэўнена. І іх вось муміі гэта былі дары багам. А іншыя былі ежай, якую павінны былі ў том жыцці з'есць. І гэтая сувязь паміж нашай зямным жыццём і тым светам эхам праходзіць у абрахамічных рэлігіях. Ад рэліквій, якія мы здабылі ад іх святых, до звычайных прадметаў, такіх як святы Грааль, якому ўжо потым прыдалі эту нябесную моц ужо асацыяцыі. А в адным з фільмаў ён, па-мойму, быў гэты святы Грааль. 1320-656 до Хрыста, Егіпет. А гэта статуя Сехмет. У яе галава не коткі, а льва або львіцы. І цела жанчыны. І гэта была багіня вайны, і яна ахоўвала трон. Окей. А вось ібіс. Ібіс это вось гэтая птушка со смешным клювом. Ладно. Читается, блики нам не дозволяют. Идем читать сюда. Украшенный саркофаг. Статуя правителя. Да ты меня уже задолбал, может, найду я. Статуя Бастет. А мы уже прочитали про Бастет. Мы ведаем, кто такая Бастет. Яна вось тут вось. Вось. Одну секундочку.
Так, і тут ми протягуємо наші пошуки того, що тут вдарилось. А, сюди її треба поставити, окей. No, the display has a Syrian flag. This thing's from Syria. Quite right, Indiana. Ось гэта, по-моєму, No, this isn't right. ні? А, тут декілька. Окей. Во-во. Бастет сюди. The Bastet statue goes in the Egyptian section. Looks right, Indian. Ну, это мы уже читали. Темпл Капітал, столиця храма? Або столиця храму? Побегла есть. Насамрэч не, насамрэч я просто чекнула кое-что и все. А калі проходишь мимо, то нельга не взять сухарь. Глядзіце на гэта як тэхнічны перапынак. Так. Фрагмент древней египетской сцены. Фрагмент меморіала. Маленький камень. Який був вироблений, каб восхвалять божество. Правая полова каменя адлюстроўвае чалавека у даркім эйпрон халаце і жанчыну у длиннай сукенке. Ну, мы толькі бачым, здаецца, вось тут сукенка, а вось гэта вось нават не халат, а, господи, бліжэй да... Калі гадуеш ежу, ты одеваешь яго. Я не памятаю, як ён называецца. Не на одной мове. Майя і Міріт. Парная статуя калісьці адлюстроўвала, была калісьці намалявана. Painted. Хотя статую, по-моему, не малюють, ну ладно. Яна адлюстроўвае жанчыну і мужчыну, які сядзяць на крэсле з Lion's Feet, з нагамі льва. А, вось. Ножка одна льва, другая. Выглядае, быццам яны чакаюць сваю ежу або напіткі. Жанчына абдымае сваёй левай рукой свайго мужа. І мы ведаем з апісанняў, што гэта дакладна Майя і Міріт, іх імёны. Статуя Рамзеса. Ну, все ведаюць, якая яго галава. Ён вядомы персонаж. Рамзес VI і, магчыма, вон тут. Магчыма, гэта статуя аднойчы была ў храме бога Амуна у Тейбс. Гэта не Табет, гэта Фіпс. Я не памятаю, як па-нашаму. Там написано доўга жыві не цудовы, боже мой. Перфект. Ідэальны бог. Сын Амуна абаронца. Бык Фібіса, король і
Кароль верхняга і ніжняга Егіпту, лорд абодвух зямель, Меріамун, лорд праўды. Древний Египет, громадство пирамид. У Древнем Египте існавалі страты громадства, то бок социальная пирамида. Социальная пирамида, боже мой. Фармеры самы вялікі клас, ці яны былі у асновы. А тое, што яны выращивалі, было належала да гэтых да вераўнікоў і да шляхты, вялікія арміі працаўнікоў працавалі, каб пабудаваць вялікія чудеса, такія як сфінкс. Над імі былі артысты і мастацтва, а той, які займаецца мастацтвам. Боже мой. Я хочу сказать мастаўнікі, но гэта не так. Короче, людзі, якія займаюцца мастацтвам. Потым візіеры, вераўнікі і жрыцы, і жрыцы, боже мой. І на самом верху фараон, король зямель і літаральна бог пасля смерці. Пасля смерці так яго да бажественнага статуса возводзяць. Хаця яго сіла была у слаях, якія под ім, у людзях, якія под ім. Каб мець халістычны погляд на гісторыю, гэта значыць глядзець за вялікіх людзей, на тых, хто пабудавалі іх. Рая і птах. Статуя адлюстроўвае раю. У афіцыйным храме птах галоўнага бога горада Мемфіса. Рая трымае божественный шрайн. Рай трымае гэтай. Боже мой. Карацей, шрайн з статуі птаха у ім. Шрайн гэта вось гэтая штука, куды прыходзіць восхваляць людзі і, боже мой, туды ідала ўставіць, і я не памятаю само слова. Вось. Тут няма подпісаў, на жаль, не. Ну, не такі вялікі. Статус depicting... статуя, якогось правителя. Одно и то же тут. Ладно. Look at this. Ugaritic letters. Літары Югарыта. Югарыта. Гэта из Расшамара у Сирии. Сюды? Duck one here, right, Marcus? Quite right. Так. Качка сюди, везу його запитали, він такий, так. Тараката з Бабілона, з Ірака. Ось тут у нас є Ірак. Або гэта Ірак, що? Ось гэта Ірак, не? So, that's where the relief belonged. Ага. Funerary mask, Brody. Маска, гэта...
Золотая маска на похороны. О, вось золото. Well done, Добрая Indiana. праца, Індіана. Is everything back? Угу, все повернули. Not quite. Well, what's missing? Не все. А що, нічого нема? SW 003. What was that? Seaway Що expedition. це? Експедиція у Сіву. The cat mummy, Marcus. Він забрав мумію котки, Маркус. Why? Ну, за чого? О, все, шукаємо котку. Зараз помстить будемо за котку. Вистава. Пазл скончен. The thief may have left a clue to their identity. Yeah. Let's keep looking. Можливо, тут є якась нібудь підказка про його ідентичність, хто він. Ну, спочатку. Це ладно, тут I saw коротенькі. that smashed window down the Похоронні Perhaps конуси, that is where he got out. джари, надгробний камінь, надтрунний камінь. Яче. Ну Let's прикольні. investigate the broken window near your office. Чш. Perhaps our thief left a clue. Циліндр. Древляна статуя Святого Петра. Maybe the thief dropped something Petra? when he left. Let's investigate the broken window near your office. То же самое, только и он тут с этим. А тут что, ничего нема? Ладно. Вулиця у кантоні. О, прикольово. Пришпільна, а ввогуле фацетна. Ось треба фацетно використовувати. Дамаск. Так, сюди. Там ми вже читали. I feel sorry for whoever has to clean up this mess before Monday. Мені так жаль Remember that того, sign the хто, doctoral кому students це snuck треба буде pigs into зараз Dawson's обирати. office? Ah, yes. I suppose it could be worse. Я щось сказала про офіс Доусона, і він такий, ну так, могло б бути і горше. Артикул Black Shorts. Чорні тішотки. Чорні тішотки Муссоліні. Муссоліні править Римом з железним кулаком. А мені удобно, до речі, читати прямо ось з руки. Армія з волонтером, яка підтримує доктрину Муссоліні фашизму, вийшла на вулиці, но некоторые їх зовуть просто бандитами, які булять звичайних громадян. МВСН, якою звичайно називають чорні тішотки, не просто звичайний, їх не просто можна зустріти на вулицях Рима, а яны нават парады ладзяць у сваім чыста чорным апраннем і распаўсюджваюць ідэалы фашызма. Большасць грамадзян бачаць іх як просто сіла, якая аб'яднала страну, а іншыя спакойна больш да гэтага адносяцца, нават не спакойна, а хвалююцца просто нават штосьці сказаць, распавесці свае сапраўдныя думкі. Of the Каміцынеры.
Короче, большасць, не большасць, а просто хтосьці баіцца, хтосьці падтрымлівае. Ну, мы все ведаем, насамрэч. І хто насамрэч там падтрымлівае, а хто не. О, 2 цента каштавала гэта, господи, гэта выданне. Угу. Местныя і нацыянальныя навіны. Black shirts. Thugs harassing innocent people. Угу. Чорныя цішоткі. Зноў бандіты, якія грамадзян харасяць. Шотка. Новы штосьці, новая цыстэрна трэба для прыбіраль. Новыя даты смецця забора. Ладно. Ідзем далей. У меня есть шотка. О, You лазарет. look worse for wear, Indiana. Must be something here to patch me up. I'm sure the nurse won't mind you helping yourself. Ён сказав, магчыма, тут є. Just what I needed. Я брала. І хиляємося. Ага. Не баньте мяне, плиз. Ту-ту-ту-ту-ту. Ага, кров. Він тут прийшов. А тут у нас що? Угу. Яблуко. Finish planning your next classes? Нотатка. Nearly. I was gonna take my Aw. students on a field trip. Get their heads out of books for a while. Go easy on them. They have a lot on their plate during midterms. Яны зараз паразмаўлялі пра тое, што ён плануе зрабіць экскурсію для студэнтаў, каб яны хоць з кніг атрывалі вочы. Нотатка па муміі коткі. Арцефакт 21 сіва. Вельмі прыгожая мумія коткі. Вельмі дзіўная. І знойдзеная у не падкрэсленай грабніцы у горах мёртвых. Звычайна такі знаходзяць у грабніцах вельмі, як казаць, багатых людзей. Ну, яна надзвычайна лёгкая. Трэба, мабыць, зрабіць скан. Штосьці не тое з гэтай муміяй, но я не магу зразумець, што.
Зустрінь Маріон, отель Редмонд, 2 кастрычніка, 7 вечара. That's where I put those notes. О, вось куди я гэта запісаў. Ну, гэта ЗША. Тут нічого цікавого. Письмо Бьоркмана. Мой дорогий профессор Джонс. Хочу подяковать вам за то, что вы мне пишете, вы написали письмо. Ваши знаходки подчепили мой интерес, мою цікавість. И я так рад, что вы допоможете нам знайти свиток Упсалы. Конечно, много гадоў прайшло з того, як мы яго страцілі. У меня є прычына верыць у тое, што вельмі небяспечны культ стаіць за гэтым, за гэтай кражай. І мне гэтую наводку даў містер Лоуренс. Є чуткі, што адзін з кульцістаў, яму належыць стары замак на захадзе Сіктуны. Дарэчы, у мяне вылетаў чатик. Таму калі вы зараз штосьці гаворылі, я не чула. Даже не бачыла. Ну, кажись, нічога не гаварылі. Калі у вас є час і магчымасць, мы запрашаем вас до нас прыяднацца, каб мы паспрабавалі знайсці гэты світак разам. Я могу ўсё для вас забронировать. І ваши патэнцыяльныя кампаньёны, ну, ён дал карацей адрес свой. Я чакаю вашага адказа. Профессор Аугуст Бьоркман. Університет Апсалы, 16 кастрычніка 37-го. Если надо кучу, у меня чат отключается. Угу. Клёво. Слайдики. А у новом фильме он уже такі стары, выходит на пенсию, студенты вот все гэтай невучы, якія там сидят, ничего не отказываюсь на парах, просто спять с фигней страдают. Письмо Ширли. Дорогий мистер Джонс, я учора амаль не спала, мне вельмі одиноко и холодно всю ночь. Таму я спазнілася у гэтым ранку і пропустила вашу лекцыю по неаналітычнаму спаду. Мне было так жахліва, гэта для мяне так жахліва, і я хацела запытаць вас, вы, мабыць, робіце гэтай прыватныя лекцыі? Спадзяюсь, што вы зможаце яе паўтарыць для мяне, Ширлі. Ну, зусім як маўчаць. Угу. Ширлі вельмі дзяўчынка не промах. Так, все, нічога. О, 37-е у іх є уже... У нас досі у школах няма гэтых фонтанчикаў з вадой. 37-й год. У нас яшчэ, блин,
Ладно, не, у нас уже были советы, но все равно. Вось 37-й, а у іх уже вось так все. Такие вось універсітэты, школы, капец. Ветки. Я не ведаю, что я тут роблю. Ну, точнее, я ведаю, мне треба на перший. А, вось я тут проходила уже. Уночі. Я бы вось сюди трапила. Вось гэта лаунж-зона. Еще и видео не верю. Вось такая вось лаунж-зона. Вот вы сидите, тут попиваете каву. Так у нас нават не так. Тут лепей, разумеешь? Так, я там еще не чекнула. Хотя я тут была, так. Так была. Ну, мы можем зараз повернуться. А давайте повернемся. Нічого. Хотя тут мы уже... А, все, и зараз мы... Ну ладно. Египетская археология. А ён сюда просто пришел. Ну так, тут худшей. Так, мы ж тут были? Так, лазарет. Вось дзе сапраўднай традыцыі. Я молчу. Зноў. Покойчик. Мапа храма. Храм забароненага вока. Паглядзі ў вочы Марыі і ты зноў. А, і ты атрымаеш права зайсці ў храм, дзе будуць твои самыя вялікія желания. Но гэта не ступай на не тыя шляхі, фальшывыя шляхі, якія вядуць да смерці. Беражись смяротных пастак, якія там ёсць. Я забраць хочу. Ей. Поінты, нам патрэбны поінты. I have a splitting headache after burning the midnight oil last night. I told you, you didn't have to stay. У яго пахмелье, Індзіана такой, я ж тебе говорю, ты мог не заставаться. Ён такой, нонсенс, я не сябра не оставлю одного, боже мой. Зноў Марія Смірнова, вось гэтая же кніга. Гэтыя змагары хмар. Но не могу ее уже забрать. О, грамафоновая пластинка. Принц Джимми и его оркестр. Ритм и блюз, Superior Recording, хутка 78 RPM. Забаронена для радіо распаўсюджвання. Зроблена і запатентована у США 1926. Я хочу почитать, хто тут артист. Принц Джимми, Лейзі Ліслі Бей, Лил Енд. Ладно, я нікого не ведаю. Не буду позориться. Угу. Нельзя все собрать. О, хлыст. Мабуть, можно? Муміфіцирована котка, знойдена у сіве.
гэтыя горы памерлых. 7 верасня 37. How did they get out? The front doors were locked. Як ён збег, усе дзверы Help me out зачынены. here. Maybe he got out the same way he came. Мабыць, ён праз гэта ж акенца і ўцёк. Coming, Indiana. Oh, Я don't. не ведаю, што без цябе б рабіў. Пашлі, Індзіана. Не гэта, не хвалюйся. Так. Ну. Huh. Велізарны Is it? гэты. Must have got caught when he left through the window. Ой, карацей, велізарнае украшэнне. Let's retire to your office and figure this out. Good idea. Somebody sure went to a lot of trouble to steal a cat mummy. It was a beautiful piece. You found it in Siwa, didn't you? Yeah, 6 weeks ago. Something about that dig. А, гэта яго ж офіс. Окей. Так, ну що? We can work this out in your office, Indiana. That looks Catholic to you, doesn't it? Виглядає як католічське The щось, sigil так? of the Vatican's secret archive, if I'm not mistaken. This isn't just about a cat mummy, Гэта Marcus. знак Ватиканского секретного архива. Что ты будешь робить, Индиана? I'll need my classes covered, of course. Indiana, Dawson seems the likely choice. Maybe Kittredge? Найди замену моим классом. Oh, Ну, look. каб вивчав зміст мене. someone's left you a gift. Ой, погляди, подарунок от когось. How long has that been in there? Як довго яно там I було? haven't opened this suitcase for a year. Я годы гэта не відкривав. Not since Cairo. З Каїра. You aren't going to open it, Indiana? It's a beautiful journal, isn't it? Який гарний журнал. О, Маріан. Doesn't say. Для твоего... А яму ён зараз сказаў, што тут нічога не напісана, ад каго іх гэта. А ў яго сябар пытаўся, ад каго, хто гэта тебе падарваў. Ну, і Маріан, па-мойму, гэта яго жонку ўжо потым у апошніх 2 фільмах. Вось. What are you packing? And just where are you planning on going? Што береш з сабой і куди I see. плануєш ісці? Ну, You know, котку берем. you can talk to me, Indiana, about Marion. There's nothing to say, Marcus. Я думаю, ти ж ведаєш, що ти можеш зі мною поговорити на конт Маріан. This will be a nice Мені gift. не о чим. She rang me. Did I tell you that? 2 months back, when you left for Siwa. Я зараз сказала, що ти ж ведаєш, що я назвонила сюди 2 місяці, коли вось ти покинув університет і поїхав у Сіву. Wits end with you. Oh, I see. I didn't know what to say. It wouldn't have made a difference. She had her mind made up. М,
Такой, ніякої розниці не було б, і вона вже все. І вона вже все придумала собі. Ось. Ми не беремо книгу? Ну ладно. For setting out on another foolhardy escapade is not going to make matters better. I'm not so sure about that. І він нам сказав, що знову убігати у подорожжі, у наші ескапади, і ліпше не зробить нічого. Я такий, я не впевнена. Ось, ну що, поїхали. Though I must admit I am intrigued. Why would Повинен the сказати, що я заінтригован, навіщо Ватикану There's твоя only one мумія way to find котки. out. Come now, Indiana, you Іменно. can't travel to Ми повинні Italy. це The вивідати. college would never sanction leave for this, not in the Ну, middle of midterms. Ну, камон, Marcus, what's Індіана, done is тебя done. ніхто посеред семестра не Maybe I shouldn't have gone відпустить to в the SEAL коледж. expedition, but it was a once-in-a-lifetime opportunity. And when you got back, she wasn't there. I gotta go. Зараз був кранальний момент, коли він такий, ти просто тоді збіг сівою, коли повернувся, її вже тут не було. І він такий, я ведаю, но я повинен зараз спасти. І я такий, ти не можеш просто убігати від проблем, Індіана. І він такий, гляди, як я убігаю. Ну що, Ватикан? On next plane to Rome. Stop. Need help. Stop. Meet me in Vatican. Stop. Indy. Телеграму відсилаємо комусь у Ватикан, що нам My потрібна friend, допомога. stop. Vatican not Antonio. safe. Stop. We'll wait for you at village steps. Stop. Subtlety is a virtue. Stop. Antonio. Антоніо нам пише, що у Ватикані небезпечно, і він буде нас чекати у вёске. Десь на підході. Рим. Замок Сайнт-Анджело. Village steps. Village Should be on the other steps. side of this fortress. А, фашисти. Ось чому тут небезпечно. Я думаю, тут все добре. Стелс? E tu chi sei? Che cosa ci fai qui? I'm just a tourist, pal. Я турист. L'hai voluto tu! È finito! Bel colpo! Парировали ей. And that's professor to you. Для тебе я профессор. Ну, я бачила, що там завелся грузовик. Мабуть, треба зараз туди у його стрибнуть. А тут туди що? Ну. Нічого. Ладно. Окей, читаю. Ань? Угу.
Так, лист, ну ось тут же можна, ні? Ладно. Here we go. Non capisco che cosa vuole Mussolini dal Vaticano. Pare stia cercando qualcosa che la Chiesa ha nascosto. E il Papa ora è disposto a farci entrare? Come mai è cambiato idea? Non hai sentito? Il Papa è molto malato, confinato a letto nella sua villa. Який Ora è аккаунт? Padre Ventura a dirigere lo spettacolo. E Ти про Twitch? Mussolini se la intendono. Ah, ecco! Bene. Non mi piace quel suono. Molto strano. Ти мене не бачив? C'è qualcuno là? Ci scappi, caro mio. This guy looks like a wet noodle. Що? У нас тут стелс. Той, что ушел? Ну ладно. Уи. Гарно. Угу. Мне тут не хапае высовываться за укрытие. Вот так, типа, хоп. Нет, не так. Nice and easy. А, мы бы сюда трапили, калі б мы ось тут ось пройшли. Угу. Нічого нема. I'm not going this way. Угу. З того боку можна відчинити. Так, читаю. Хотели подорвать игру, код не працював, і виходить, зайшли з іншого регіону, щоб код аккаунт активувати, і воно тупо його блочить. Я це до того, що як ми раніше говорили, щоб ділити аккаунт. Угу. Впевнена, що дійсно не працює, воно просто блокує, не дає нічого робити. Походу, якщо в тебе початково якийсь європейський аккаунт, воно більше дивиться, ніж коли аккаунт, наприклад, около. Глядзі, у тебя просто твой аккаунт тады стаіць на твоей консоли не як асноўны. То бок ты говорила, что у тебя там іншы аккаунт стаіць, по-моему, на якой там PS Plus, з якой у тебя идет. То есть у тебя той стаіць як асноўны, а твой у тебя як другі. І калі просто хтосьці тады ў яго зайшоў, ён у яго на яго консоли паставіўся як на асноўны. І таму тебе і заблочила. Вось. Именно твой аккаунт, ну, разумеешь, какой, вось. То бок у тебя зараз, можно так сказать, гэта схема з двумя аккаунтами уже працуе, калі гэта уже лічыцца як трэці ўвход. Ну, не трэці, ну, карацей. На одной консоли ты можешь только один аккаунт поставить на основной, и ты логично просто яго ставишь той, из якога PS Plus ідзе. То бок не твой, а той.
Тобто у тебя твой аккаунт лічыцца як другі аккаунт, а не як асноўны кансолі. І ты не можаш два зрабіць аккаунта асноўнымі, толькі адзін на адной кансолі. Вось. Взагалі паказвае, што аккаунт США. Ну вось. Тады аккаунт США. Ну, аккаунт увогуле гэта трэба глядзець па стору і па гэтаму. Зачынена. Зачынена. Па стору і іменно ў браузере зайсці на сайт Sony Accounts. Там паглядзець, якой дакладна рэгіён у аккаунта. Slowly backwards? Ну, будзем ведаць, што калі у нас у руках бутэлька або штосьці є, і мы вось так вось дропаемся, то яно падае аўтаматычна. Замкнем. What's this? Мапа. Добренько. This will come in handy. О, до речі, у нас тут журнал якось є. Подорожче. Мы две не знайшли. Агідно. Which locks do you open? Які сидравіни ти відчиняєш? Будем зараз скрипкой всіх добасить. Хі-хі. Часовня. Тин-тин-тин. Письмо Карусо. Батька Кремачі, чоловік у чорному, приказав нам давайте было допустить черных этих black shirts. Я забыла, як я їх уже переклала. Цішоток, чорних цішоток у часовню у замок Сант-Анджело, Святого Ангела, Анджела. Чорнокашульники, дякую. Покуль я раю вам повернуться у Ватикан. Мои руки завязаны до того момента, покуль поп не повернется. Мне здаецца, што яму гэта ўсё не спадабаецца. God bless. Бацька Чапел Карусо. Рафаэль. Бацька Рафаэль Карусо. Letter from a Vatican priest. Да, я прочитала. Ну, я ведаю, для кого гэта робіцца. Які тут розпись.
ну як тихо. Это будет не тихо, но... Turn around. Too easy. Ні, там их двое. Будем ховать тело. Мгм. Не шкода скрипку. Ай, ні. Чому її повинна бути шкода? Так, ключ. У мене ж є ключ. Ой, это не той ключ. А где? А где? Хе-хе. Лесли. Там щось є. Зараз заховаюсь. А, тут нема захову. Що тут є? Що не... О, сюда вот можно залезть. Хм. Хм. Уи. Я стелс. Будь здоров. Muoio di fame. Меня тут не спалить, я сподеюсь. Я там иди. Якой ключ? Я чую кроки. Nice to meet you. Його треба сюди зараз затащити. All right, come on. Where should I hide you? Не подходите ко мне. У меня труп и лопата. Но сам лишь я хочу вось туда вось сходить. Чекнуть, мабуть, мой ключ подойти сюда. Ключ лампарда. Не. Ладно.
Так, можна ховати? Ладно. Ой, що як тобі грика. Ну я на самом деле люблю вось гэта все ковыряние у говне, стелс по 30 гадзін. Гэта маё. Вось гэта все чытанне кожнага, блин, столба, кожнай, блин, нотатки, газетки, вось гэта все. Письмо Валерии. От Валерии Малина до офицера Люци Аккардио. Офицер Аккардио супроть своей воли батька Вентура запытал, каб я зрабіла інвентарызацыю припасаў Ватикана, медицинских припасаў і адправіла гэта ўсё вам. Ну, гэты список. Это спіс. Суммарно у нас 304 маленьких бутылек с лекарством, с леками и 157 великих бутылей. Шчыра кажучы, я не разумею, навошта гэта вам, навошта вам гэта ведаць. Но я не збіраюсь это оспаривать батьку Вентуру. Усяго найлепшага, Валерія. From the Vatican pharmacy. Это мухобойка. О, апгрейд. Павяртайце стаміну, калі вы перамагаеце ворага. Не. І калі б я не знайшла вось гэтыя все паперкі, то мне бы не дало бы зараз гэты апгрейд. Дом аховы. Грошыкі. Фашыстам нельга мець грошы. Кастыль. Кастылём панадаваць. Так. А можна выключыць свет? Дрэнны Immersive Sim. Ну гэта, не? Дом. Дзе вебка? Шо зноў запытанне? Ніколі не будзе тут вебкі? О! Ну нельга за гэтым стэлсіць. Ай, все, ён выдохнуўся. Доўга не пройдзеш. Письмо де Вито. Данте. Святарам был загад, каб яны падчынялись. Так что трымай свою зброю у гэтым. Так, все як Анна гаворыць. Карацей, опусти свою зброю і добра сябе паводзь. Калі штосьці будзе не так, паразмаўляй з бацьком Вентурай, ён на нашым баку, капітан де Вито. Ой, трэба забраць. Now what do the black shirts want with the Vatican? Чаго чорнакашульныя хочуць ад Ватыкану? Мапа. Грошы, бісквіт. Дарэчы, з'ем яблока. Вось навошта тут яно. Будзем ведаць.
Добрый вечер. Нельга стелсить, будем сталкерить. Добрый вечер. Угу. Мета. Так, о, шуфлятка. А у нас нема... Так. У нас нема пакуль револьвера. На жаль. А, є. Угу. Угу. Все. Потренировалась. Скільки тут всього. Чую кроки. Спочатку я сюди ще злажу. Сюда можно было залезть. О! Ну, дайте. Дякую. Хотя еще на меня не спалить там 30 метров внизе. Эхе. There we go. А, ми повернулись. До початку. Ну, шорткат зато. Зато у нас є великий шорткат. Che succede laggiù? Він мені почув. Ну, сюди можна було залізти. Ну ладно. Ой, гарно. Ми б сюди піднялись зараз. Whoops. Ті. Ем. Getting closer.
Nice view. Угу, згодна. Що? Максимум этих собран. Хілок. Merce confiscata dal Vaticano. Ma il Vaticano è un luogo sacro. È tutto a posto, non preoccuparti. Бізники. Мені тут цікаво просто. Що буде, коли я зроблю так? Ні, нельзя розбити. Ладно. Вось ЛТТ и... О, нас наконец научили. Добре. Да лезь ты. Лезь. Тут же можно пролезть. Ты не бачил, ты не... Time to shine. Ніхто нічого не бачив. Ma che... Voglio controllare. Aspetta, cos'è stato? Ehi! Camerata a terra! Ti ho beccato! Ecco, vai! О, я не прочитала. Ну ладно. У нас тут такой акшен. Ніхто нічого не бачить. Ну ось, можна же. Что? Но я не хочу убивать никого. Капитанский ключ. Танцювання, навик, чарі. Короче, там никому нічого не заборонено. Короче,
Камусь штось забараняється. Ой, так будем. Да ну тут що, нічого нема? Поштовка. Let's see here. Скринька є. Зараз перегляжу. Гізе, поштовка. Держенький Алессандро. Їй висвітлила, що Єгипет – це як рай. Єгипет – це як рай. Сьогодні ми поїдемо глядіти на Великі піраміди. Як би я хотіла, щоб ти був тут, або хотіла з любов'ю М. The pyramids. Quite a sight. Зараз поглядимо. Ну, є бутилька. А, все. Дякую. Ось, я просто ведаю, я сама той противний чоловік, який, о боже мой, стример пропустив лут. І сама тут, блін, ось гэта не бачу. Ну, просто... Угу. Дякую, Ань. Гроші. Ehi, cos'è stato? Ой, That's close enough. лимончик. Там что? Down you go, pal. Типа отсюда можно было забраться? Цікаво. А где? Я что, ее сломала? Уже было 6 набоев. Не, 8. Пец. Ладно. Надо глядеть сюда. Будь здоров. По даху можно пойти. Треба было взять что-то, ну ладно. Пиу. Мы ж тут были.
Ну, саме ж тут нічого нема. Ж снайперка ніби так працює. Вона не хоче вбивати фашистів, хоче, щоб вони жили. Слушай. Ми не ведаем, хто гэта пакуль. Мабыць, гэта святары. Мабыць. Стоп. Ні? Так. До речі, гэта штосьці іншае. Мы тут раней не былі. О, штосьці для пачынкі. Пончики. Гэта мы павернемся. Так? Дзе мапа? А, вось мапа. А не, он мяне туды. Вау. Ну ладно. Все, спрыгиваем. Мапа як в Гаррі Поттері. Ну, просто старая мапа. Ладно, мне все равно сюда спрыгивать. Где? Быть прям тут. Ось тут. А, гэта, ну так. Дапамагаюць. Мне сюди вниз. Угу. Ну так, розумію. Чим ти? Ну, мабуть, я могла ось так ось сюди прийти, як звичайний чоловік нормальовий. Cosa? Move it along! I want to take a pass on this. Perché sempre a me questi incarichi noiosi? Presidiare il castello, discutere con i preti, assicurarsi che nessuno entri in Vaticano. Ma se non succede mai niente? Ти мене бачиш.
dreamlands. Бройлер 1. О, повишений дамаг. Найс. Я не знаю, що краще, коли тобі пускають кулю в лоб, чи б'ють декілька разів шлізку по черепі. Interesting. Ну, хз. І так ти худше сьогодні виживеш, но кулі, якби сам худший. І нема такого, що у тебе там кровоизлияние у мозг, там вось гэта все, ты там валяешься кучу гадоў, потом паралізований. Сидиш, куля, і все хутка. Хоча так само може паралізувати куля. Ти вирішила, що мирного і гуманного рішення не буде зовсім. А як тут по-іншому? Yes. The village steps. Так, все, гэта наш сябр. Ну, калі што, у меня є лопата великая. Гэта не сябр. Та я уже ведаю, як заражаць. C'è qualcuno All right, laggiù? pal, you asked for it. Ну, вось і все. Is that you? Antonio. Антоніо. Так я не вбиваю. We have to make haste. Я не просто I лишаю just saw Father Ventura своего with a black розуму, shirt on да his и way to the всё. castello. Father Ventura? Батька Вентура? What's that? I said, who is Я Father спитав, хто Ventura? такий батька Вентура. We call him the Men in Black. A Звав friend of його Mussolini. мужчина у чорному, Practically runs сябр the Vatican now Муссоліні. that the Pope has taken ill. Він керує Ватиканом зараз, коли захворів папа. Шш, це його. Benito serve altro per renderlo a proprio agio? Il duce non sarà mai a proprio agio dentro il Vaticano. Capisco. Quando arriveranno i suoi ospiti? Domani, se il vento è favorevole. I can't hear them anymore. I think they're gone. Father Ventura opened the Ні, gates of Ань, the не Vatican. побачила. Now the fascista are everywhere. Phew. Shameless. Who's the guest they're waiting for? I have no idea. Гэтай фашысты не саромяцца. Вось сэнс гэтага дыалогу. Амаль на месцы. We made it, Henri. I haven't heard that name in a long time. How many years has it been? 19? Колькі гадоў? Since the 19? infirmary by the Piave. І я не чуў гэта імя з Unbearable without a good friend at my side. тых часоў у Піяве. Гэта былі жахлівыя часы. Давай за мной. Hey, Antonio. Эй, Антоніо. For me? Для мяне Now, that's the latest humdinger out of New York City. апошні хіт Нью-Йорка. Grazie, amigo mio. Дякуємо, сябр. I think you will need Я some rest. думаю, ти вже стомився.
Buongiorno. This American music is astounding. How do they play like that? Яка судовна американська музика. Як вони гуляють так? What's going on outside? Що там відбувається? They seem to be particularly on edge this morning. I have cornetti І if вони you want там something to eat. з'їрошені всі. Коли хочеш їсть, ось тут є круасани. I'm looking for Що someone. тут шукаєш у Tall Ватикані? fella. Я шукаю одного високого чоловіка. Високого? Very tall. Like a giant. He stole something from me, and I mean to find out why. Як гіганта, і він скрав у мене кое-що, і мені треба зрозуміти, чому. Very Конкретно. unusual for where it Мумію was found. котки, вельми незвичайною, і місце було незвичайне, де ми її знайшли. Vatican robber in Connecticut. Мгм. І вор залишив щось, що до Ватикана дотичиться. Могу я побачити гэтую рэч? Зараз, секунду. What do you make of this? Що думаєш на гэты конт? It looks like the sigil of the Vatican secret archive, but there's Виглядає як something печать different секретного about it. архіва Ватикана, но щось не тое з ёю. Ти Well, упевнений, things що don't add хочеш up, and it's driving me гэта crazy. туди There's more to сунув that нос? cat mummy, and I'm not letting that giant off the hook. Well, the only giants Я I heard гэтому about is гіганту from back in гэта the не 16th спущу з рук. century. And a certain Father Crescenzo claimed to have seen the secret messages inscribed in the oldest buildings of the Vatican. He said they referenced a group of giants he called the fallen angels, hidden in the holy city. But bear in mind that Father Crescenzo was known mainly for one thing: Oh yeah, what's that? stark raving brain-sick madness. І він розповів, що був один звар'ятілий святар тут, яшчэ ў 18 стагоддзі, і ён вось апісваў про якусь такую патаемную групу вось тут у святым горадзе, іменно великанаў. Яны звалі сябе там святыя анёлы, штосьці такое. Вось. Яны былі типа культам. You can put these on. О, ты можаш гэта апрануць, калі ты зараз будзеш тут I hope they шмыгаць. Спадзяюсь, што яно по тебе падойдзе. Святар. Just my size. Угу. Perfetto, Indy. You should have become a man of the cloth. I found another calling. We have to be careful. Il Duce has eyes and ears everywhere, even in the Holy City. Vi siete fatto un amico, padre? Well, Padre Ventura, this is, Father Gallagher from St. Joseph's, Boston. Ah. An American. Ён толькі ім гаварыў, што трэба быць асторожнымі, тут уши везде, і вось з'яўляецца гэты святар. An old war wound, I'm told. Мы прадстаўляемся, як быццам мы амерыканскі святар, якой тут на паломнічестве. Ne assumete la responsabilità. Credo che il Santo Padre sarebbe in quanto contrariato se introducessimo individui discutibili nella sua città. naturalmente, Padre Ventura. Ну, ён карацей наехал, абразіў яго, што гэта ўжо полуглухой. Good luck, Indy. If you need me, I will be here. І наехаў, што типа калі што, яго галава з плеч, калі гэта амерыканец тут штосьці будзе рабіць.
і go to the все. Ён library. тут застається. See if I can't find that symbol. Так, все, треба у бібліотеки поглядіти. Так, гріх слухати американську музику. Угу. Ну, увогуле, яны ж, типа, павінны быць вне всех гэтых людскіх благ. Ветары. Библиотека апостольская. Угу. Раз не было б я ее тут, я б щось тут зробила. Так і не могу. Dio santo, che male. Non sapevo che fosse acceso. О, электричество! Уже тут электричество. Ех. Тридцать 37-й год, нагадую. Флаер Брисколы, круг Брисколы Ватикана. Мы запрашаем вас приєднатися до наших сяброўскіх гульняў, братэрскіх гульней у Брисколу. А картачныя гульні ж забаронены святарам. Тебе фотоапарат є? Ні, нема. Я ведаю, що тут треба коток фотографувати. Что все ўзроўні гульні запрашаюцца, нават новічкі, но ніякіх ставак гэта забаронена. Кожны чацверг пасля месы у бібліятэке. Briscola, huh? Never tried it. Зачинено. А цікава, могу ли я паглядзець, якія я знайшла гэтыя? О, вось, я знайшла Lucky Hat. Пасля таго, як мяне перамаглі, можна падняць сваю шляпу кнопкай X. Гэта дае другі шанс на бой. Вось трэба зараз выліваць грошы в гэта. Ага, а я не вылівала. Ну гэта мала каштуе. Ну давайте гэта. Let's see if this works. Поглядім, спрацуе ли? Madre di Dio, what have you found, Indy? Secret entrance. І ён так заспаўніўся за My мной. library? Where do you think it leads? Таємний Only one way to проход. find out. Мої бібліотеки, куди, по-твоєму, ён вядзе? Зараз поглядім. Watch your step, Indy. I've been Можна asking to have the зачекати. library renovated for a very long time. I'll be careful. Угу. Обережно, Very глядім під ноги. exciting, Indy. My hands are shaking.
Whatever its purpose was, it's been abandoned for centuries. Тут уже нікого не було веками. Where are you going, Indy? To see if there's another way past this gate. Of course, I will stay here then. There's a gate here. I wonder how we open it. Зараз будемо плавати. Totally drenched. Lovely. Повністю вимокли. Алхімічні якісь прилади. There you are. Let me get that gate open for you. А як? Pull that chain. Yeah, I knew that. It's very dark. I think we need some light. It almost looks like a kind of alchemist's laboratory. Як лабораторія алхіміка. Father Crescenzo, perhaps. Ой-ой. This Криски. writing certainly Пацуки. is eccentric. Прикметил почерк эксцентричны гэтага святара. Якой дзень? Вот. 1578. Мабыць, час тут знікае. Я следаваў за знакамі гэтага проклятага месца. Якім коштам? Батька Крещензе, я не потерянный, не потерянный. Отсюда не сбежать, мой розум гніє. Я збираю полымя, а то тады тьма мяне паглыне. Не. Я не повинен давать волю этому. Despair. Господи. Не сумотность, а безнадійність. Whatever. Яка б душа не знайшла гэта, выкарыстоўвайце мапу. Знайдзіце гэтыя жудасныя выразы. Што яны прадвячаюць? Мабыць, гэта ўсё. Усё на гэта. Няма ніякага сэнсу. Ну і чарніла высыхаюць. Святы бацька, дапамажы мне. What's that on the table? А що штосьці? Okay. Мапа Крещенза. You know, this might be a map of those inscriptions you talked about. I fear this will lead you nowhere, Indy, but
If you can bring me some photographic evidence of these О, inscriptions, ось. we can study them together in my office without raising suspicion. Він говорить I say I bring you some сфотографувати. evidence. You got a camera I can use? Тобі є камера? No, but speak to Ernesto, the old janitor in the Vatican post office. I hear he has some special deals from the lost and found section. Угу, треба поговорити з Антоніо. It will give you access to places in the Vatican only При- priests are allowed. Do not lose it, Indy. З Антоніо Keep it safe. ён тут гэтий. I have to organize a proper burial for this unfortunate soul. Прибираюся. If you need anything, you will find me in my office, Indy. Ён таки треба організувати тут похорони гэтым померлым. Але што знайдеш мяне? О, древняя реліквія. Ancient. Much older than anything here. Where's it from? Адкуль гэта? О, загадкі древніх. Ой, тут 10 гэтых речей, які треба знайти. What an exciting discovery, my friend. Even though I have doubts, I hope it will be of use to you. I'm sure it will. One way or another. Я сподіваюся, я тут не підпалю зараз гэтым всім. Так, ну я хочу на другому поверхі чекнуть. Ecco il libro. А можна їй допомогти? Troppo in alto. Non ci arrivo. Oh, siete un gentiluomo. Grazie infinite. Можна. Тин-тин. А ось ми тут. Окей. What do we have here? Мапа Ватикана. A lot of secrets in the Vatican. Must be some connection to the Catholic. Should see about that camera too. Стільки секретів Sera, тут. padre. The Lord be with you. Добрий Father. вечір. О, тут можна пролізти туди. Ладно, спочатку тут похожу. Salve, padre. Wasn't there an excavation led by some British professor? Could be a lead. Нотатка про археологічні розкопки, які британець тут вел. Доклад об інциденті. Спіймав дитяті, який скрав конфіскований артефакт з розкопок. Хлопчик з Англії, він говорив, що він говорив, що він тут з гэтым професором Вентурой, і його вигнали з гэтай з розкопок. Ми його зачинили у камеры, пакуль мы все не выведаем. І што з ім рабіць? Не будем ведаць. Подписано Джузеппе Мари Фоччи.
Білетик. Віджила у кіно. А тут багато циферок. N38, якби це 238. Discounted price. 5238. Ой, Let me see. виберемо. Can't outsmart me. Мгм. This could be interesting. Ой. Я нічого не бачила. Salve a voi, padre. О, гэта наш фаст травел. А, все зачинено, прикольно. Вітаю, вітаю. Ну, пакуль мне гэта не патрэбна, і ён прям на мяне глязіць. Шутка. Варим. Можна забраться. Угу, бачу. Святар паркуршик. Ho sentito che il duce verrà qui a breve. Spero che mi noti. Non sono un ammiratore della... А, да пойдем, знайдем гэтую камеру і потім будемо уже паркурить. Ой. Меня там заподозрили. О, вось тут добрае месца, каб пролезть. Вітаю, Альянс. Вельмі пригожая гульня, які раз заходжу, здзіўляюся. Угу. Так. Ну, калі б можна было захавацца, я б тут захавалась і б... Ну ладно. This might be a bad idea. Ладно, не-не-не, все, валим. Это уначы трэба сюда лезть. Well, the inscriptions Antonio was talking about. I'll need a camera so I can bring you some hard evidence. Угу. Ну так, треба камеру і потім уже. Accidenti. Mi brontolano stomaco. Тинь-тин-тин. Buongiorno, padre. God's grace to you, sister. Chi vi ha autorizzati There a must be transitare another quest'area? way. L'articolo 4 dei patti lateranensi afferma chiaramente che alle autorità italiane è vietato interferire con la sovranità тут e la cerchi. giurisdizione della Santa Sede. Siete informata, suora? Grazie. Adesso rispondi alla domanda. These will go to someone who can use them. All'unica autorità del Vaticano О, я одну бачила. Ну, там, правда, я би скрала її. Тут можна паркурить. Ну. Я чую котку, но у меня нема камеры. Где ты? Пути. Рыжая. Я не сказала рыжая.
Ладно, повернемся с камеры сюда. Questo è il Vaticano. Non avete rispetto per il Papa. E per Dio ce l'avete? Io rispetto solo due cose. Mussolini e la Ти можеш вдень, і там через оці дирки в гаражі. Головне, щоб вони тебе не побачили, як ти входиш, і туди. Ну так, так. Ну так там всі мене бачать, і. Ой, так потім. Dio vi benedica, padre. Keep up the good work, sir. Ну. Тут ми типа. О, цього там не Could потрібно. learn something from this. Чи лазить будемо зараз. Єсть. That went easier than expected. Рецепт ризотто. Та-т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 а. Драйв починимо сметану. Ой, блин, мне аж есть захотелось. О, якому? Розповіді. Antonio was right. This sounds good. Avevo un piano per quello. Avrei Так. tutte le bottiglie vuote con Ну, до речі, я тоді пропоную зробити зараз перепинок. На хвилин так 15 мінімум. Ось. Тому що сапроди треба поїсти, коли я хочу далі стрімити, то я поїм. Ми ще годинки 3 так само посидім. Ось. Ні. Якої ризотто? Тут же хутенько треба. Того ж, щоб я ушла, тоді її, ну, наповню, тоді так пойду робити. Поки так, ми почекаємо. У мене буде не кукінг, у мене буде просто розогрев їжі. І все, навіть не розогрев, навіть просто салат холодний. Это кукінг того, як я ставлю просто гэта чайник. Угу. Ань, калі хочеш, калі я до тебе приеду калі-небудь, ты можешь зладзіць кукінг-стрим, я дазваляю. Я буду тебе дапамагаць на твоёй кухні. Вось. Так. У мяне є, да рэчы, экран паузы, калі камусьці цікава. Ён вось так выглядае. Пакет на лице? На ліку? Як в Спайдермена.
Ти бачила гэты, як яго? Боже, тік-ток, дзе з ліфчика, типа, чувак зрабіў маску Спайдермена. Я вось так зраблю. Спінаю я магу быць аператарам вось гэтага ўсяго. Ладно, так, все. Я пайшла. Не бачила, дуже цікаво. Ну, я його зараз не знайду. Ну, я пошукаю, но я хутчэй його не знайду. Все. Это. Расслабляйтесь.
Ей, ні, яка відписка? Почекай, Люсі, почекай. Мені треба ще 5 хвилин. Сорі. Пробачте все.
Боже, ну что у вас тут отбывается? Капец какой-то. Та я бачу, я читаю уже спочатку тут все ваше. Дякую, Ань, конечно, такого великого мнения обо мне, что я пришла ежу просить. Это вельми лестно. Якщо пробач запитання, а що ти тоді на твічі робиш, коли тобі потрібна допомога лікаря? Навіть не у мене на твічі, а у Воголі. У тебе ж там 1000 каналів очень одночасово. Як гэты? Гэта ты так намагаешься мой стрим якости сказать, что он только для душевно больных, або что? Душевно хворых, пробачьте. Дякую. Буду зараз ведаць, у якую яшчэ катэгорыю ставіць свой стрым, якой хэштег там дадаваць. Стрымы для душэўнахворых. Не кіні, не хвалюся. Мне здаецца, гэта так. Жарты. Ну, дарэчы, Ань, ты можаш... Гэта я ж у тебе на канале ў чаціку выпытывала, каб на мяне падпісываліся, а ты штось такога не робіш. Может, наадварот, тут робіць людзей, каб яны на тебе падпісывались. Увогуле, рэкламуй тут свае вось гэтыя смайлікі, якія ты зрабіла, вельмі гарныя. Мне ўсё яшчэ є там 5 слотоў, якія я не ведаю, што туды. Ну, я думаю, там павука зрабіць, но гэта трэба толькі калі там хтосьці заданаціць або падпішацца. Скажуць, рабі эмоут з паўком.
На яе і так падпісваюцца. На каго яе? На Аню або на мяне? Перапынак, усё яшчэ перапынак. Так, я дапіваю гарбату. Я яшчэ дап'ю і залью, просто заставлю гэты пакетик і другі чашку залью, но яна тут будзе просто стаяць падчас стрима, я буду сёрбаць вам. Вось. І, дарэчы, у мяне, кажись, ляцелі з мікрафона все фільтры, таму вы чуеце, вось, напрыклад, стол, аб этом як я сёрбаю. Зараз я паспрабую, дарэчы, гэта штосьці з гэтым зрабіць. Noise suppression. Noise suppression є. Ну, хз. Що гэта за дискредитація мяне? Я ж тут размаўляю з вами, я ж не ушла. Мне ще треба зараз думати, як падманувати цікаво, що гэта? Що гэта? Голос? Дякую вялікі. Вось бы яшчэ словы ведаць, мець вялікі словарны запас было б добра. Так, допила, зараз заливаю новую и продолжим. Працягваем, не продолжаем. Прабачце. Люся, як што... Ой, ладно. Так, повертаемся. Ура! Гульня працуе. О май гад. Так. А што з якасцю? Не заўсёды была такая якасць? Гэта DLSS так запрацаваў вдруг пасярод... Шо? 1800? Окей. 4 к 3. Все, мы повернулись.
ФПСики. Вітаю, Нернурем. Так, щось... Ай, ладно. Зараз. Секунду. Тиц. Окей. Доброго люрка, Аня. Секундочку. Зараз я знову пропаду. Я зараз думаю, як зробити. Хоча ладно. Зробимо ось так, ось так. Угу. Так. Притягуємо. Снова слетела. Не слетела. А чё так мыльно? О. Все добро. Это что? Все ж працювало. Ладно, мабуть, зараз прогрузиться. Ну я тут. А зараз зроблю ось так. Ось так. Що ви там пишете? Kingdom Hearts, де Винни-Пух, Гуфи, Дональд. Винни-Пуха мы уже скончили на першому стримі світ. Записка лишь що є на Ютубі. Kingdom Hearts там треба забагато гринзити, покуль мені оттуда не хочеться вертатися.
Ось, і там застали самые такая вось late game, все таемные боссы. Ну, вся жесть там засталась. Налада на низких. Так, так і треба. Просто тут у нас зараз 3 FPS було. Ось. Ну, і, до речі, мені щось рветься ось ще. Ні. У меня немного рвется изображение. Письмо Дрожженькі Антоніо, де гэтый пасыльны, якога ты абяцаў. Я чакаў у Сіксцінскай капэлы больш за час, больш за гадзіну. Ты ведаеш, як я хачу выведаць болей пра гэтага звар'яцелага святара Крэсензо. І таму я думаю, ты што, штосьці ад мяне хаваеш? Я тут спынюсь яшчэ немного. Так што калі пасыльны падверне сябе ладышку або яшчэ штосьці, я чакаю ўсё равно, каб ён быў тут хутка. Сестра Катарына Беннет. Катарына. I'm not the only one interested in Crescenzo. Я не адзін тут шукаю Крэсенца. Яе пісьма трэба знайсці. Мяне тут не павінна быць. Pensa qualcosa? Voi due, Ernesto. forza, al lavoro! Signor Sì, capitano. Finalmente. Era più di mezz'ora che discutevano. Da non Наконец, crederci. яны Some people just love сварыліся the sound of their own паўгадзіны. voice. Ah, an American. Yes, the fascists are... what is the word? I should not say. You have lost something, yes? Perhaps it is here in my collection? Yeah, I need a camera. Antonio tells me you have some special deals. Antonio sent you? He's a friend. Antonio is a lousy bum who cheats at cards. Goodbye. Now just hang on. Let's work something out, huh? I only have one camera, and it is very, very special. Quite small. Maybe this big. And you can take photos in color. Oh, so beautiful. You would need... well, it's very expensive. More than you could afford. Look, I need to take some pictures, and there's no other camera in this place. So what do you say? Well... this is the price you pay. I assure you, it is more than fair. 380. All right, let's take a look. That looks very interesting. I'm good does for it now. not? У мене є гроші. It's really that good, huh? А, так, у мене є гроші. The camera is yours, signore. And tell Antonio that I still think he is a lousy cheat. Thanks, Yay. Ernesto.
Гайд по таємницям Ватикана. О, а тут нам пометятся все книги. Цікаво, цікаво. Not right now. Ну, давайте лепш гэта. I'll have this. We have a deal. Угу. Так. Ну что, повертаемся? А, все. Тут уже можно ходить. Зачинено. Padre. Bless you, Father. А, мне сюда. Добренько, тут я могу ходить. Ой. Куда треба ключ? А, я тут могу ходить. И все, добро. Should get these somewhere they can help. Questi uccelli non hanno un po' di rispetto. Lordare i muri della città santa. Можно сфотографовать песика. Американець святар, який ходить, все фотографує. Хм. Ну, там я була. Здрасте. Buongiorno, padre. Можна пройти? Нельга, хоче всього. Pronto? Sa di deficiente. Ось навошта в этой бутельке тут. La pace sia con voi, padre. May the Lord bless you, sister. Buondì. Father. А, я думала, тут треба щось сфотографувати. Ой, сорі, не глядела часик. Індіана тут подобна на Харрісона Форда, провожу пес. Тут на 4. Так. Так, подобний, но його озвучує Трой Бейкер. О май гад. Ну, не воды, но пью этой горбату. Ой, хорошо. Добренько.
Гэты холод. Угу. Растягиваем спину. Ой, тут котка. Не памятаю, тут у нас котка была. Ну, штось сьогодні не разлагалось. О, тут иконка фотоаппарата. Ну. Не, ось так. More of that dog guy. Ну і ось і тут агучує індіяну Трой Бейкер, ось, якого ви могли почути у таких гульнях, як Bioshock Infinite у ролі Букера Девіта, Last of Us і Last of Us 2 у ролі Джоела Міллера. Ось у Uncharted 4 і Uncharted Lost Legacy. Де? Що тут знімати можна? Де вона? Ось. Треба гарно. Ось. А так само ви могли його побачити у серіалі по Last of Us. Smile. Його там, правда, забили. І він там грав персонажа другого плана. Ось. Канібала. Одного з канібалів. Ось. О, сюди можна пролізти. Що тут цікаво? Не ведаю, навошта нам гэта пакой, но... Угу. Айтем. Тут можно было снизу залезть, а я хочу башню Николаса другого. Так. А, я не могу в сторону. Угу. Так. Я завтра вечером зроблю себе гарячий шоколад. Шо гэта за 110 грамм шоколаду и кубку гарячого молока и размешаю. Утрымлівайся далей, Люсі. У гульнях 90-х было шмат сцен з живыми акторами, наприклад, у Red Alert. Так. У місті была, мне здаецца, одна з першых гульней, якая гэта зрабіла. Гэта была як яе фішка. Што тут? Тут выход? Окей. Бутылька. До речі, я тут могу вельмі хутка пропустить якую-нибудь скарб. Все добре. Мне тут можна.
Мне показалось, что это человек якось дзіўны. Мне здається, ми сюди потім по сюжету трапимо. Saint Michael fighting the dragon. Святий Миколай змагається з цмоком. Демон, який там щось погрожає. Ні? О, гэта як ён як фавн, не як цмок. А хаця крылы. Grosso come un cavallo. Гробниця. А, канализация. Ну ладно. Бережненько, бережненько. Ей. Угу, треба ключ. Ну, я у його не бачу ключа. Що це? Вау. Дякую за фоллоу. Аловок. Дякую, дякую. That's not a good angle. А, мост треба сфотографувати. До речі, він тут так вошкається по гэтай вадзе, прям як быццам сапраўды цяжка яму ісці. Ну навошта ж тут сюди можна спускатися? А. Ну так это все равно спить. Я не ведаю, ворог ли ён чи не, но... Пробач. О! Таємниця, артефакт. Бронзова люстерка. A lost treasure. Stolen long ago. Best to keep it safe until I can return it to its proper home. Ну, тоді не зря ми ушатали мужика.
втрачений артефакт. Могу ли я зробити ось так? Ні, не можу. Мужиков шатать. Ну, ён просто быў не ў той час, не ў тым месцы. Ось і ўсё. Боже, ну. П'ю. Salve. Вітаю. Котка. Сеньор Смускі пропав. Гэта вельмі гарны караткашорстны кот з чорнай шерстю. Які нагадує робы, які тут всі носять. Puffy white hair. А на груді біла шорстка, як быццам у рыцара. Добрага. Сеньор, мы бачылі сеньора апошні раз, калі ён быў лез па башні па вежы святого Нікалая V. Ой, святар Б'янчы. Senor Shmushki is missing. Poor cat. О, ну все, мы його знайдемо. Я вам обіцяю. Ні, ти мене не бачиш? Full dance card, huh? Ehi, quell'abito l'hai rubato! Біжим. У меня есть швабра. Эш, хочешь попить воды 250? Не хочу. Коли будете злоупотреблять, я вымкну это все. А все, меня ніхто не бачить, можна йти далей. Так. О. Шорткатик.
Это фаст travel якось тут? Ну ладно, давайте. Мне нельзя тут знаходиться. Это забороненная зона. Это дрянно. Мухобойка. А я сюди рано прийшла. У меня тут немає ще квеста. Гэта я повернулась. І гэта я сюди приходила. Ну, просто сюди трапила в эту локацію. Окей, зрозуміла. Так, тоді я полезу назад. Ось отсюда я прийшла. Раз тут мне не дают пройти, полезу назад. Тебя я уже сфотографовала. Еда? Окей. Ну и нормальный Человек-паук. Так. Ну, на самом деле, коли параўноваць з гульнёй по Человеку-пауку, то не, потому что там такое можна робіць ввогуле. Як у вас тут гарненько. Taking care of all God's creation. Padre. God bless you, sir.
Котка, тут 10 котка. Non perdere l'equilibrio. È proprio tranquillo qui. Тут наверху. Sì, benissimo così. Wrong cat. Коричневий. Devi andare un po' più in alto. Deve essere perfetto. What are you doing up here, kitty? Васян! And your smooshki. Here you are. А, все, треба яго фотографію просто туди прикріпити, каб яны ведалі, што я тут сядзіць. І самі за ім прыйшлі. Так, мы там былі. Індіана Джонс у пошуку каточку. Так. І таємниця каточку. Або таємний орден каточку. Угу. О, That's one inscription. а можна. О, дякую. Дахмоніум квестодит адітвс ад інферос VBI сепвл карвум белла торк ест. О, там шукала дівчина. Кість. Devi andare un po' più in alto. Avete trovato il mio pennello! Grazie, buon uomo. Finalmente posso rimettermi al lavoro. Угу. Salve, caro padre. The Lord be with you, sister. Ой, ось те отсюди уйди просто, пліз. Так, ось тут ось. I think I need some more photos. Угу, більше нема. Мне треба вось гэта скрасць, ну ён прям
Ой, посвяти себе просто. Dovresti prima imparare a combattere. Oh, non hai speranze! Fallo a pezzi! А, Combatti come una mammoletta! бежим. Hai paura di me? Non può salvare! Sì! I could do that all day. Так, все, ховаемся. Лечимся. Мяу. Мгм. Не боишься одной еще так демонов вызвать? Демонов коточков? Не боюсь. До речі, мені здається, гульня просто я на гэта. Яна прогружається, і зараз яна добре прогрузилась, так що я хочу все. Ну чому? Чому ти знову це робиш? Коли я виходжу на екран? Ну что, все добро? Все забыли обо мне. Якби цим тут і не було. У пошуках FPS, так. Именно. Ну нічого, это ж не PlayStation, ось вийде на PlayStation, ось там буде. Again in the Vatican. Ваші What would Pope Gregory XV say? FPS покуль. Yeah. А я тут можу знаходитися, все добре. I should get one more. Дитвис Творис Танквис Каказ Вунвис. Ну, такое себе. Фотка. Like
shirts look tiny from here. А, можна було хутко піднятися. Ну ладно. Ой, танки. Buongiorno, padre. Куди ти, куди? О, Comincia a girarmi la testa. Prima volta quassù. Sì. Vedrai che presto ti ci нельга. Ну, ще можна, но просто гэта не квест. Я думала, гэта квест. Ага. Фэнсі. З іншого боку відчиняється. Нотатка об том, як ачышаць гэта все. Эрнеста, памятай, пачысціць і снаружи, і ўнутры. Ты не поверишь, як багата пылюкі у секретных аддзяленнях тут? Не бойся, бяры ўсё, што ўнутры. Гэта тое, што я з сваёй персанальнай калекцыі просто мне не патрэбна. І болей все. Антоніо. Some kind of puzzle box. This must fit somewhere. Медальйон. Угу. That's it. Реліквія Ватикана. Эзотеричные даследаванні да даследавання древніх реліквій, які па чуткам павінны быць у Ватикане. Угу. Больш дамаг, ну хай будзе. Чаму б не? Ой, тут таксама штосьці будзе. Справа. Вось там вось. Таямніцы. А не там, вось тут. Сюди можна пролезть і туди. Полезти сюди. Коток не бачу, коток не бачу.
Ладно, давайте тогда туды пролезем, поглядим, что еще там. Потому что у нас уже зона идет. Зачиненная. О, пошли. That should be enough photos for Antonio. Ну, повертатися треба до Антоніо, но я хочу тут ще. Ой, там стільки ще є усього. Ладно, я упевнена, що ми туди повернемося по якому-нибудь квесту, так? А нам туди і треба. А, там і Антоніо. Це просто заборонене крило. Тут зараз полазим. Сколько у меня уже этих? Ну, тут же треба полазити. І там. А, я тут была, я просто сюда не полезла, я внизу пройшла и все. Padre. Peace be with you, ma'am. Падре. А, я бы так сюда трапила, я бы сюда прошла, туда перескочила. Overview. А, я вось з гэтага боку іх сфотаграфавала. Окей. Salve. Bless you, ma'am. Ecco, lì intorno. La salute del Papa peggiora. Temo che egli chiamerà il Santo Padre al suo fianco. Speriamo di no. E il mondo ha già abbastanza problemi. Chi pensate che lo sostituirà? Non ci sarà più. So che... Де гэты хлопчик? Ну, яго ў клетку пасадзілі. Ось яна так яго чакае. Die of old age before I get my book. Would not want to get on her bad side. Да ну кат-сцена просто по сайду. Are you Antonio's delivery boy? What am I delivering? The diary of Father Crescenzo. Is that so? An awfully mysterious story. Father Crescenzo was an eccentric priest in the 16th century. Some say he discovered an explosive secret in the Vatican. Ah, but listen to me spending your precious time. Don't you have a book to find for me? Yes, sister. I'll see if Antonio has your book.
Короче, яна чакае дастаўку ад Антоніо, Bless you, Father. і ён павінен даставіць дзённік святара Крэшэнзо. Вось. Ну, мы пра гэта ўжо чыталі, мы ведаем, што гэты хлопчык яго за краты зараз пасадзілі, вось. Так. Where is that delivery boy? Угу. А яно аўтаматычна у нас адзначылась. It's taking him so long. Michelangelo's magnum opus. It's taking him so long. What do we have here? Пісьмо Ніколетті. Як ви тут? Да добра, а ти як? Святар Луї. Пакуль я даглядаў за касінай, я прыкмеціў, што там камень не на сваім месцы. Пад ім была старая скрыня, у якой была арыгінальная копія з секрэтором, якую зрабілі якую зрабілі для партугальскай каралевы ў 12 стагоддзі. Я залишыў нататку для вас і зачыніў яго ў сейфе, ну, пакуль што. Калі вы забылі камбінацыю зноў, паглядзіце на зоркі і на святых, Петра з ключом, потым Пола з мячом. Отец святар Ніколетті. Find that safe. Так, вось сейф. Вось з мячом. Saint Paul with the sword. Ого. Що гэта павінна значыць? Saint Peter holding the keys to the Vatican. Пітер спочатку, потім... Ну, зараз погляджу, мабуть, там не код. Ну, не лічбові, а такі. Капець. Я вось на стрімі Шаграэля Індіана Джонса першого поглядела. Файний фільм. Я все, по-моему, глядела, ну просто так, у разные часы. Я не ведаю, что это повинно значить. Вниз, вниз. А, зорки, зорки, поглядеть на зорки. Где зорки? This must be Saint Anthony. Святий Ефані. Ну, на ім нічого нема. О. Вось. Let me see here.
Ага, 2. 2. А, не, наоборот, 7, 7. Наоборот. Хотя там D7 это перевернутая. Ну, она одинаковая так. 7. 7. Рожки, корыжик и с кропкой. Тады 4, 4, 1, 7. What's this? Клево. Фотографии. Типа гэта кудысьці трэба будзе ўставляць, капец. Так. Як зноў адчыніць гэта? Дзе яны? Exploration? Не. Угу. І тут няма 9 таксама. Ну тое, што единица я упэўнена. У сямёркі я, мабыць, таксама упэўнена. У іх проста няма кропкі пасярэдзіне. Предасцерагаю, не рабіце Люсі модарам, а то будзе ўсім пагражаць банам, як у Шагрэйле. Гэта няпраўда. А за што? Мабыць, там за штосьці было? Я просто павітаўся, мне
Мне яшчэ не пагражаў. І ён адразу як бык і нікому не пагражае. Окей. Не пагражаў, так не пагражаў. Так, у мяне є ідея, наприклад, ось так ось. Ні. Тут просто стрелочка толькі вось у адной сямёркі. Це погрожання мене така страшна реч відбувається, зайшов, каже, що вертінь у погон. Боже мой. Які у вас там жахи. Так. Чат, треба допомога. Глядіться, у нас є письмо, де написано, що нам спочатку треба поглядіти з Назори, потім на ось гэтай статуї Пітера з ключом, а потім Пола з мячом. Ось. І у Пітера спочатку ось такі ось дві штуки, де... Ой, гульня. Треба дойти отсюда. Где вот такие две униз с стрелочками и кружочки без кропочки посередине. Вось. А потом с мячом вось гэтая статуя. Тут вось з рожками гэты крыжик и с кропкой посередине стрелочка. Вось. У нас є вот такая вось нотатка с зорками, где мы ведаем точно, что за стрелочкой и с кропачкой посередине гэта семёрочка, з рожками гэта единичка, а чацвёркі, девяткі і нуля у нас увогуле няма. Ну, ніякага сімвола. Вось. І мы павінны якімсьці чынам гэта разгадаць. Вось гэты код да сейфа. Рэальнае жыццё і так страшнае, дык яшчэ ён мяне праследуе на ўсіх стрымах і паграшае. Ну, мы ўжо жартавалі, што Люся гэта не... Гэта аддзел цэлы, вось. Наша мне ідея, што яны ў іншым парадку. Ось тут написано. Так. О май гад. Original. It's clearly a fake. Amateurs.
Схована нотатка Луї. Я шукаў дысавы такі. Я гэта схаваў, каб гэта іншыя святары, якія суюць у нас не свае справы, не пабачылі. Ты вельмі блізкія. Гэты. Алай. Саюзнік Вентуры, мабыць, ён захочуць... Мабыць, ён у гэтай кнігі знойдзе інтарэс. Гэта кніга будзе цікавая... Прабачце. Гэта кніга будзе цікавая яго нямецкаму гэтаму госцю. Ты свайго брата на мяне трываеш? Што? Які ў яго нет? І он з твайго заходзіў. О май гад. It could put... Калі ён яшчэ больш захопіць Ватикан, то гэта можа цябе ў вельмі добры стан паставіць. Твой лаяльны сябар Нікалетці. О, регенерація ХП. This could be interesting. Гэта падзелка. Так. Ну, нам гэта трэба. Мне нема брата. Після хто писать. Che succede? Beh, avevo promesso a mia madre che le avrei mandato una foto della Cappella Sistina, ma non trovo macchine fotografiche. Credo che Ernesto ne abbia una in vendita. Такой, я обіцяв маці паслаць фото Сикстинської капели, у мене його нема. Тримай. Мені не ведаю, як тобі подякувати. Все добре. А чому перевернуто? Перегорнуто? Дворик. Вітаю, дід. Так. Вось галоўнае, што мы тут все зараз сёння забрались. Ну я там яшчэ па крышам не палазала, я хочу палазаць. Buon pomeriggio. God's grace, ma'am. Uno di quei cornetti da leccarsi i baffi dello chef Giovanni. Это треба. Картишки. Sai cosa ci vorrebbe? Uno di quei cornetti da leccarsi i baffi dello Ho sentito delle storie dai nostri colleghi tedeschi. Storie da far accapponare la pelle. Meglio tenersi alla larga. Таро карт. Maybe you can do something. Шут.
Lei Це. parla inglese? A lot of fools around these days. Як багато зараз. О, професор. What seems to be the trouble? У чому ваші проблеми? I recognize you. Почекайте. Я тебе Father познаю. Gallagher, I'm just visiting. Святар Галагер, я Professor просто Aldrich навіщаю. Savage. Професор Archaeologist. Олдріч Севич, археолог. Pleasure. Ой, як гарно. Bloody Ventura and his black shirts. Ой, гэта Вентура і яго чорна My dear кашульці. apprentice, Sydney. And ruined my excavation of the Apostolic Palace. Яны Now the пакінули whole ми... project will be put on hold. Яны скралі майго хлопца Сенлі, і зараз ми павінны спыніць нашы раскопкі. Мы амаль гэта ўжо зрабілі. Што зрабілі? We'd found a stone Ну, мы знайшлі каменьчык, piece of a Roman tomb, I think. частка рымскай грабніцы, я думаю. Down or caked in dirt. What, Я толькі What were декалькі some of those літар letters? смог разабраць. Якія? L Што за літары? P S O A N G E. I couldn't make out. Sorry? Пробачце? Lapsorum Angelorum. Лапсором Анджаналором. Fallen angels. Падшыя анёлы, канешне. Why didn't I think of that? Чаму я сам не Where is this дадумаўся? stone fragment? I'd like to А дзе take a гэта look. каменьчык? Я бы хацела паглядзець. Не My ведаю. apprentice, Sydney, tried to retrieve it Мой as it were, падаван, from the Сідні. Blackshirts. So Пробачце. they locked him up in their holding cell. Я хацеў, каб ён яго забраў, но яны яго зачынілі. Let me, Яны не даюць мне I'll see яго if I can get him back пабачыць. for you. Huh? Ну, давай я пагляджу, смогу ли я яго Thank знайсці you, для вас. Father. Don't О, mention it. Дякую вам, святар. His mother would kill me if she found out. Яго маць мяне заб'е, калі Go ён to the library дазнаецца. once Sydney is back. It's safe there. Так, ну што, нам зараз Сіднія паказваюць? Так. Just got one of those faces. Вы такі мне знаёмы? Ён такой, ну, у меня просто такой лик. There must be another way. О, зачынена. А точно, я ж там, калі поверху прабіралась. Ossequi, padre. Comincio ad avere fame. Sai cosa ci vorrebbe? Uno di quei cornetti da leccarsi i baffi dello chef. Sento che oggi è il mio giorno. Non avrai di nuovo buttato via il tuo denaro, vecchio sciocco. È un tombino! Perché voi uomini pensate che gettare denaro là dentro sia di uno? Venga il tuo regno. Where is the delivery? In pace mi corico e subito mi addormento. Ecco, lì intorno. Solo se non sei al sicuro ti fai riposare. Grazie, padre. Mi sentite bene? Sono molto stanco. L'opera del Signore non ha mai fine, pare. Forse è il momento di una vacanza. No, О, стоп. e se non lo faccio io, Нічого? chi se ne А, occuperà? все. Sono certo Niciavo? che può farcela anche senza di voi per una settimana o due. Magari per un mese. Questo è lo spirito. Una mente riposata è una mente via, padre. How on earth could Father Ventura allow them to do such a thing? Buongiorno, padre. Вітаю.
відчиняється з іншого боку. Хоча? Ладно. Так, по-перше, ню. Ну, я ж тільки вийшла. О, там є ще щось. Ніхто нічого не бачив. Ну що, пішли тоді по квесту. Я, може, перепройду на вот тільки складалась виграшу Макса, поспробую 100% лута собрати. Ну... Salve a voi, padre. Вітаю. Ну тут я, наприклад, хотіла поставити максимальну тяжкість подорожну, то бок загадок і вось гэта усього. Но яно мне... Ну, тут ту комедію можна. Вось цікаво, адчиніцца ли максимум? Або не. Як тут дзесьці хлопчык павінен быць. Я гэтыя кіты падымаю, но я не ведаю, што яны робяць. Што яны робяць? Рэпер кіт. Ancora qui. Ti ho detto va. Wonder what's going on in there. Тільки найлепші дозволене. Бокс. Окей. Угу. Так, потым павінна, але кажуць, што складанасць загадак не надта ўзрастае. Ну ладно. Я бы адразу паставіла цяжкія. Каб сапраўды адчуць сябе Індыанай Джонсон. Ой, не. Угу. Уже бачу стелс. No fool in this guy. Давай. Rinchiuso qua quel ragazzino inglese? Esatto. Vedrai che da qui non si muove. Poveraccio, ha preso un sasso. Che bisogno c'era? О, тут хлопчик десь. Так. Detto che qualsiasi cosa trovata sul sito di scavo potrebbe essere importante, perfino il sasso più insignificante. Magari a te non dice nulla, ma è solo per me, hai l'occhio allenato. Бережненько.
Упс. Senti, dobbiamo fare qualcosa per l'infestazione di ratti nella caserma. Credo che vengano dalle fogne. Si può recuperare del veleno per topi? Sì. Magari Ernesto ce l'ha. Chi? L'inserviente dell'ufficio postale. That'll do it. З іншого боку, відчиняється. У мене 1700 пунктів назбиралося. Ён супроть, коли понатискаю на все. М, 1700... А, не супроть? Маєш на увазі поінти канала? Ну, я хз, коли є які-небудь ідеї, я можу зробити щось нове. Нагороду яку-небудь. Ось, наприклад, Аня мені подала ідею, і зараз ось вона збирає 1 мільйон на Sims. Я можу тобі так само щось зробити. О. Угу. А, гэта мы сюда могли трапить. Ось отсюль. На Сімсаў націскай, можна лепей мэту зарабі. Чаму так жорстка? Ну... Потому что я не очень хочу зараз гулять у Сімсы, пакуль Аня у іх гуляе. Вось. Ладно, пофиг. Ладно, спи. Ну тут правда нічого не було. Там ключа якого-небудь. Думаєш, ми за тиждень не збираємо? Тобі... А ось і не треба за тиждень, треба за год. Я ж говорю, я не хочу насамрэч гуляць. Too easy.
Поштовка. Let me see here. Так я і кажу, ну ось і добре, що не назбираєте, а так би разом, може, і до Нового года не збирали. Так нельга на разом, можна тільки одному. Посткарт depicting St. Peter's Death. Hill. Поштовка з смертю Святого Петра на у Ватикані. Да буду я камнем, на котором наше святарство будет побудовано. Буду я ценить Всевышнего у моей стиплости. Короче, бла-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 бла. Прочитайте у перекладе. Є переклади гэтых. Ось розп'яття Святого Петра. Where are you, Sydney? Угу. Можна збирати гол на 1 мільйон балів. Кажу ж. Ну ось. Збирайте. Okay, I'll get you out, kid. А ўвогуле, я не ведаю, гэта добрая мэта Нэнсі Дрю. Вось. Sydney. Сиди. That really hurt. Oh, sir, didn't Это mean было to, please. больно. Wait. You're not one of them black shirts. Savage, Sydney, I'm Не, here to help почекайте, you, вы damn it. не Oh, bloody фашист. hell, I thought you sent... Quiet, kid. They could hear us. Hi, sir. Sorry, sir. Hold your horses. I need to know where they took that stone fragment. I didn't see, sir. One of them took it. They called him, Giuseppe. Aye, Giuseppe. 10 to 1 you'll find him at the excavation site. All right, the way out is clear. You get to Savage without anyone else seeing you hear me? Oh, like a ferret down a rabbit hole, sir. Да, я зразумела. Гол, гэта калі все глядзяць, і гэта трэба аддзельна рабіць. Я зараз зрабіла проста за гэта, ну, только индивидуальные. Письмо Сидни. Дорогенькая мать, я не хочу, как это было сумовала. Но у меня проблемы в Италии. Чернокошульные меня за краты посадили. Зараз, пожалуйста, не обвинувачивай мистера Саваджа. Гэта была моя віна, і клянуся. Я ведаю, гэта гучыць дрэнна, но не хвалюйся, містер Савадж ужо ідзе ў брытанскае пасольства, каб гэта ўсё вырашыць. Пожалуйста, скажи Моллі, што я люблю яе, і я буду дома вельмі хутка, калі гэта все скончыцца. Люблю тебе, мама. Сидзі. Poor kid. Must have been terrified. Бедненький хлопчик. Ну, не ведаю, як ён тут зараз пролезе. Ну вось і назад я могу толькі тут пройти. Ну, на всякие, хотя швабру.
Ну, тут так хутенько можна було пройти просто. Okay. The excavation is in the apostolic courtyard. Time to pay this Giuseppe a visit. Ehi, fermo dove sei! Это стелс. Ой, да. Чепитесь. Сюда. Лезь. Да лезь. Non darmi false speranze. Ну, насамрэч яна, калі Анна ты тут, я бы зрабіла такой гол цябе именно на стрымы з вебкай, вось. Каб гэта было дакладна. Гэта добры гол, мне здаецца. Добрый гол, боже мой, докладный гол. Я уже зусім того. Не сюди. І треба. Пустите. Ой, я тут була. Так, мені треба зробити перепинок на хвилинку. Я хутенько.
Так, я тут. Мы повернулись. Угу. Non mi fido di quel prete, Ventura. Perché? Pensavo fosse amico di Mussolini. Mi sa tanto di uno che ti pugnala alla schiena. Di sicuro il suo ufficio è pieno di segreti. La prossima volta che sei di guardia lì, potresti dare un'occhiata. Чиняється з іншого боку. Чую ворога. О май гад. Дякую великий за рейд. Рейвен. Так. Зараз. Mouse raid Z9_Raven О май гад. Боєві. Cemeteries A8 Glad Вітаю. Scared face. Вітаю. Всіх. Що тут робиться? Ну, Індіана Джонс. О май гад. MS_Boyem Дякую великий за фоллоу. А чому я не можу это зробити? Ну ладно, зроблю з телефона. Тин, 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 тин. Так. Короче, мы проходим Индиану Джонса, читаем все, что тут можно прочитать. Все, шатаут пойшов. Вітаю гімонки. Треба подмістити. Так. З іншого боку. Так. И пьем. Ну, не воду, а горбату, но... Угу. Дякую, дякую. Мобіляж більш професійна стримерка в порівнянні со мною. Чому? Ох, это место. Треба знайти Джузеппе. Гэта тебе яшчэ хто? Гэта Джузеппе. Я пакуль не набіў руку з шатаутамі. Просто на мабілкі вельмі лёгка іх ставіць, то бок ты просто націскаеш на нік. Добра ноч в рыск. Дякую, што тут быў у нас на стрыме. То ўсё ж такі з Люсі, мне здаецца, гэта ўсё выяснілі, і далей, мне здаецца, такого ўжо не будзе. Вось. Ну, спадзяюсь, што у вас всё добра з вашымі стасункамі будзе у будучыні. Ну, хай больш не будзе паміж вамі ніякіх там недапанімань. Трэба паспрабаваць, дзякую. Угу. Няма за што.
Початок чего? Да блин. У меня нема бутылки, у меня только швабра. Так, все. Худенько. Куда далей? Я здалека побачила гэту лесвіцу і подумала, што яна прям туды наверх. А яна не наверх. Мяне зараз побачыць. У нас тут сцелась. Ну, май гад, зноў я пачала так гэтую тэму. О, хі-хі-хі. Тин. О, вось тут вось штось. А, толькі наверху. Окей. Ну, ці мы прыйшлі, так? Тут везде гэтыя кувалды. Гэта дае мне ідэю таго, што тут можна дзесьці праламіць сцену. Так, я згодна з дзедам. Навошта тады я сюды прыйшла, калі тут нічога няма? Такога быць не можа. Мне здаецца, мы там штосьці знойдзем, і нам сюды трэба будзе павярнуцца, таму што, ну, камон. Вось усё гэта рабіць. Гэты куточак. Толькі дзеля таго, каб... сюды трапіць. Так. Это у чатику, а я тут просто стелсю пакуль. Ой, мне яшчэ дратуе, што тут толькі чекпоінты є. Тут нельга вось зараз захавацца, і калі ты зараз вылезеш у поўнае лайно,
Будь здоров. О, Mass Effect 1 гэта вельмі добра, гарна. Калі хто захоча, то дзед Максім так запрашаю да яго. Я высплюсь і прыцягну гэтага індыану. Гэта мне была кукінстрым па рысаваму пудынгу. Пудынгу з шакаладам. Это цяжка. І трэба шукаць яшчэ камеру, гэта ўсё налажваць. Рызота, так. Ну, рызота у Анны. І пудынг будзе хай у Анны. Кукі збіралі шмат гледачоў раскручваць канал. Ад беляша чакаем беляшоў. Ну так, тут уже вось чарга чакаючых. Блін, трэба туды трапіць. Мяне не бачиш, ты мяне не бачиш? Все. Я по всем канонам наверху себе лепш ощущаю, чым унізе. Ну, гэта маленькім вось будынку, там наша мэта, мне здаецца, там трэба скрасці гэты лут. Навошта мне туды? Не ведаю, давайте слётаем. З тэлефона рабіць? Ну, хз. Добраніч, врыск. Так, давай. Добрага сна. А я так за дранікі, калі што. Вы гэта... Як быццам мы все разам ідзем у якісьці рэстаран, або вы там все прыходзіце ка мне на вячэру і ўжо гаворыце, што вы хаціце. Адзін беляшы, другі пудынг, трэці вось дранікі. Ну просто... Давайте яшчэ пішыце, у яго там алергіі, у каго алергія, у каго там неперанасімасці. Гэта... Сахарный диабет. Упс. Я бы хотела туда запрыгнуть на ту крышу одразу. Мне здаецца, адсюль гэта нельга зрабіць. А як павярнуцца? Ну ладно. Нормалёва. Яшчэ каб без музыкі. А чаму без музыкі? А, без мукі. Всё, без мукі. Угу. Неперанос нездаровай ежы, смачна толькі шкодная. Целевый дэмі. Окей. Записываю. Зараз мы будзем зноў намагацца ў стэлс. Вось гэта праблема, гэты чувак. Угу. Так, зараз добры цыкл гэты пашоў. Гэта адвярнуўся. Это глядзіць. Не оборачивайся, не оборачивайся, не оборачивайся. Una buona giornata, padre. Surprise.
Його. Угу. Там яшчэ адзін, па-моему, сядзіць. За што? Што за што? Ён фашыст. У меня швабра, я не боюсь ее користаться. Что, кто меня побачил? Ты вот так, это праца такая у яго дома. Ён бел і белы пушисты. Дома багата хто можа быць белым і пушыстым. Паштоўка. Швейцарская паштоўка швейцарскага гэтага гарда. How did Ventura get the Swiss guard out of the picture? Maybe Giuseppe is on this list. Giuseppe Malafoschi. Расклад раскопок. That's him. Looks like he's stationed in Section F today. Гэта святар, ён шэйдзі якосьці. Ну я тут яшчэ не аглядзела ўсё. Треба зрабіць вось так. Другое пытанне, як адсюль зараз зваліць? Харрисон Форд, конечно, так, а яго яшчэ агучвае Трой Бейкер, гэта
Это комбо. Мне не бачите, 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 мне не бачите. Мені лопата. Рейдерам нагадаю, Трой Бейкер — гэта актор, якой вельмі багата герояў агучваў і гульней. І нядаўна вы маглі яго нават пабачыць у серыяле па Last of Us. Вось ён там героя другого плана канібала граў, якога забілі. Ну, якога Еллі забіла. Вось. А ў гульнях вы маглі яго пачуць у такіх гульнях, як Bioshock Infinite, у ролі галоўнага героя Букера Девіта, у Last of Us у ролі Джоэла Міллера, у Uncharted 4 і Lost Legacy у ролі Сэма Дрейка. Ось у ролі у гульні Tales from the Borderlands, першая частка вельмі раю, у галоўнай ролі Різа. Вось. Пожалуйста, отчинись, 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 отчинись. Ух, шорткат. У Persona 4... У Persona 4, пробачте, у Death Stranding. Галера, як шмат ти ведаєш. Так. Так, ну все, лопата нам вже не потрібна. Блін. Так, де лопата? Я не поглядела, що... Ось нам треба, як я й говорила, у ту секцію F, де нічого не було. Ну, то зараз нас заховають знову. Я упаду. І побру. Фух. Это спидран. Я все ще не ведаю, що яны робять. Section F. Here we are. Ой. Sweet dreams, fella. Я повинна була з ним порозмовляти. Ну, говорю, зато чекпоінт тут одразу у нас буде. Подкатик. Я нічого не бачу. Ну, коли він не захоче розмовляти, ми його... Section F. Here we are. Тут катсцена ціла була. Dove il frammento, Giuseppe? I manufatti sono stati portati in cantina. E tu chi diavolo sei? Where's the cellar? No, niente. Let me see here. Ну, ісход той же, ну я, ну ось. Via del Pellegrino. Я бачила гэты селар. Гэта падвал. Так, ну гэта не тут. Так, я ведаю.
Pensavo conoscessi la strada per il palazzo Все добре. apostolico. Тут я вже можу знаходитися. Il comandante vorrà le nostre teste. Diciamo che c'è stata una rissa. Ritardo per difendere l'Italia. Non lo so, Тиц. sarà pure qualcuno. Тиц. Тиц. Так, єдине, що тут є один воєнний, який вельми дотошний, він мене познає. Dovrei capire chi è quel Ось гэта быў ён. Все спокойно, я тут маю право быць, все добре. I should get out of here. Ventura darà di matto perché non abbiamo ancora finito. Chi se ne importa? Se a uno dei Ну-ка, camion спочатку delle фоточка. carabinieri si fora una gomma, non lavoreremo Taking a picture. Ось. Тин-тин-тин. All right. Now, where's that stone fragment? Petrus could refer to St. Peter. Nuntius Christi, messenger of Christ, patron of the fallen angels, protector of the Circulimani, the Great Circle. You have any idea how old that was? Ma che ti ha fatto entrare? Go away! Che colpo, camerata! That's for the vase. Это за вазу. А что в этом? Ладно. Ну, короче, у нас тут зараз подказка до великого кола. Знайшлась. Секрет великану. Таємниця великану. Ні, тут нема ніякої нотатки. Я хочу відчинити його зараз. Я не можу. Ну, хоча всього ми знайдемо всі ось гэты дополнительные штуки. І нам відчиниться гэты новий скарб. Угу. І повертаємо гэты камінчик зараз гэтаму вучоному. Well, this should make the professor's day. Право. Ой, тут ми тут можемо набити зараз. Щось. Ой. Стаміна. Бо здоров'я. Ну, я ще тут похожу, у мене тут ще докладно багато квестів. Так що ще пошукаємо ці бутильки. Ой, тут же котка десь була, не?
Это дошка с коткой. Що вони стратили котку? Мені треба там фоточку приклепить, що я знайшла. Є. Вы помните, что я на 10 тут была? Ну ладно, мабуть, я помиляюсь. Мгм. Дуже не пам'ятаєш, як я тут скрала бутильку? Ну і добре. Padre Antonio ci è stato di grande aiuto. Già, pensavo che mi piacerebbe avere una sua fotoricordo per quando torneremo al convento. Chiedigli, ne sarà sicuramente felice. No, mi vergogno a О, chiedergli мені una треба cosa del зробити genere. фото Падре Антоніо, святера Антоніо. Padre Antonio ci è stato di grande No, più a aiuto. sinistra. Già, pensavo che mi piacerebbe avere una sua fotoricordo per quando torneremo al Different convento. angle. Chiedigliela. Be here, Ne sarà therefore sicuramente perfect, felice. even as your Father who is in heaven is. Vergogno a chiedergli una cosa del genere. Угу. Dear Mr. Wellington, I regret to inform Let's hope that kid stays out of trouble. excavation must be put on hold. Professor, No, that's not it's right. him who saved me. Father Gallagher? I say, thank you for Святер rescuing Галлер, poor Sidney. дякую, що вирятували моєго Sorry for when I хлопця. walloped you upside the head, sir. Never better, kid. Пробачте за те, що я вас ударив по голові. Все добре, хлопче? Отдаємо камінчик. My word. You found it. What do you make Боже, of it, ну ви sir? знайшли його. Well, my bet would be it's a stone fragment of the epitaph from the tomb of St. Peter. Oh? You should have become an archaeologist, Father. Oh, well. It's never that adventurous. There's a greater conspiracy behind all this. I'm gonna keep digging for clues. St. Peter, Professor. One of the apostles. Correct. The founder of the Catholic Ой, сколько у меня поинтов. You surprise me, my boy. Ну, в теорії можу зараз укачати, у мене і таких багато. Хоч я і по стелсу гуляю, ну ладно. Хай буде. Indonesia? Affascinante. Ho sempre voluto visitarla. Sorella. If only my students worked as hard as Що this. тут бунт був? Ma certo, sorella. Oh, e questa? Isola di Pasqua. Sembra divertente. Быў не бунт, быў рэйд, вельмі вялікі, вось. І яшчэ быў запыт на гэты, на фудстрым. Тут уже все нараілі, вельмі багата усяго, вось. Marcus would love it here. Маркусу би тут сподобалось.
places. I just spoke with Sister Catherine. А She что, mentioned a правда? diary written by Father Ну, Люси Crescenzo. с You know about it? Вриском посварились, You are too ось. late, Indy. Мы тут всем I чатом had just found it when намагались. Father Ventura and his black shirts came and took half of my collection. The diary included. It must be important. What's in this diary? I don't know. Maybe more of Crescenzo's writings on giants and fallen angels. I had forgotten all about it until Sister Catherine brought it up. Think. Where would they take it? I believe they keep confiscated material in a room inside the Apostolic Palace. And there is an entrance that leads there from the sewers. Наконец-то. Should I ask how you know this? You may ask, Канализацию. but do not expect an answer. Good luck, Henri. You can enter the sewers through the tower of Nicholas V. Speaking of Father Crescenzo, have you found any evidence of his imaginative claims? Okay, here's what we got. Mind if I borrow your magnifying glass? By all means. Some of these inscriptions look more like vandalism. This Ventura guy really doesn't like you, does he? It's an understatement to say I like him even less. Look at the photo. There must be more interesting things to take a picture of than this old priest Indy. You look great. Take a look, Indy. Look closely. Definitely ecclesiastical. Could be an early representation of the Christian church. This figure is taller than the others. Like a giant. Huh. Someone has carved Latin all over these symbols. A secret message from Father Crescenzo, perhaps? This figure is holding a sword. Maybe it's a warrior. Your Latin is much better than mine, Indy. What do these inscriptions say? Ой, так. Бунт підтримується дуже висока ціна за Sims, враховуючи, що Sims любиш, це виглядає як знущання над глядачами, що ти нас чисто розводиш на бабки. Що вона сказала, що не любить? В сенсі, Еш відколи ти... Ну, ні, я не то, що не люблю, я просто не хочу зараз покуль їх стримить. Тому що ти їх покуль стримиш. А я, мабуть, потім, праз год, праз два, коли-небудь. Ось. А Люся просто говорю про то, каб зрабіць... Вось зараз один юзер павінен назбіраць мільён, вось, і гэта вельмі цяжка будзе. А так можна будзе зрабіць гол, і все будуць скидывацца туды сваімі баламі. І гэта, типа, будзе калектыўны мільён. Вось, калі все назбіраюць. Ну, для гэтага трэба будзе заходзіць і прям у гэты гол зліваць вейпоінты. The architect of the crusade that did not happen. The door of the fallen angel lies beneath his monument. What does that mean? I see that. A crusade that did not happen. Dum diversas. The papal bull. Yes. After the fall of Constantinople, Pope Nicholas V tried to declare a crusade on the Ottomans, but... It didn't happen. Nicholas V, his tower. That's his monument. Let's keep looking. Короче, ми зараз переклали, що там було щось про латині і привержу гэтага Николая V. A demon? A fallen angel? Mother of God, the Father Crescenzo was onto something. Maybe this giant's tomb lies underneath the tower of Nicholas V. Ми там It були. says here, to enter the underworld, one needs the blood of the 5 sacred wounds. Look.
Каб знайсці, точнее, туди попасть, трапіць, треба кроў 5 святых ран. Глядзі, ти бачиш? 5 sacred wounds from where Jesus shed blood. Де Ісус I'm gonna need some blood. кров пролив. Blood of Christ. Nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Кров Христа, і Он похрестив. What has been hidden beneath the Vatican? Henri, you should go to the tower of Nicholas V and investigate. Thank you, my friend. I knew I could count on you. Just like old Гэта times. галоўны квест. Я там пропустила ў гэтым месцы одну. Блин. Ладно, пакуль ідзем па Maybe there гэтаму is an explosive secret hidden below дзённіку. the tower. I would be curious to hear about it. Ну, працягвай далей быць зацікаўленым. Ancora un po' a destra. Perfetto. No, più a sinistra. Padre Antonio ci è stato di grande aiuto. Già, pensavo che mi piacerebbe avere una sua fotoricordo per qua. Una Trimajcie. fotografia di Antonio? Non dovevate. Grazie, signore. Не, вежа мне не патрэбна пакуль. У нас до вежы вядзе. Не до вежы, да каналізацыя. Каналізацыя побач з вежай. Так што пакуль усё добра. What? All right. Should be a way into the Apostolic Palace from here. Let's see if Antonio's key works. Мы тут аўтаматычна пераапранулись. Так, ну я хочу вось тут паглядзець, што у нас унізе. Нічого? Нічого. Ну, будем ведаць. Хтось нас пакінув. Ну, спіць чалавек. Таксама стрыміў. Это цяжкая праца. Штосьці... Я думаю, мне нельга сюды стрыбаць. У яго знікла электрычнасць і стрым лёг. Як дрэнна.
This should hold. Нет. Боженька, верни нам Тоти. Ура! Що ж так дрэнна у мяне гэта? Ладно, не дрэнна, просто трэба пачакаць немного, раскачацца і тады тут стрыбаць, а я просто... Зато зацаніце, якая мокрая у яго кожанка зараз. Аня, а што гэта будзе зараз, калі ты тут? Ты хочаш зараз ворвацца в мой стрым? Нічого мне не нажимаць? Ну, калі я нажму так, то зараз у нас з табой будзе падвоены стрым, но для гэтага ты павінна стрымбаміць. Угу. Окей. Ух. Гэта зрабілі. Угу. Гэта шорткат. Yeah, this will do nice. Во. Тут є дзённик. Все, він прийшов. This sounds interesting.
Gotcha. Love that smell. Conspiring with the Holy See, giants thus constructed a secret chamber underneath the Vatican to contain and keep the most holy of objects from the eyes of the world. They are watching me in the dark of the night. Кстати, гэты звар'яцелы святар пісаў у сваём дзённіке пра тое, што Catherine ought to get a kick out of this. яны хаваюць пад Ватыканам свае таемныя артефакты. Вось. І ну, што ён там вар'яцець ад гэтага ўжо. Ну, дарэчы, мы можам проста выйти адтуль, як мы і зайшлі. Навошта, калі мы тут яшчэ можам палутацца? Котка, я чула котку. А, мы ее уже достали. Мы сюда могли проподняться. Так, хутенько. Я не бачила. Ну ладно. Ні, там була їжа якась. А, угу. Не ведаю, зима. Що тут треба сфотографувати? О. Найдем сюда. This angle's no good. Gotta get a better view. Так. Вось тут вось дзесьці павінна быць рэч, якую трэба сфотаграфаваць. Не трэба зброя. Маніфест конфіскації.
Why are the black shirts interested in all this? Чаму яны ў гэтым так зацікаўленыя? Вось гэта. Вось яна. Всё, валим, валим, валим. Угу. Так, а по этому квесту нам надо повернуть денег. Что, куда ты хочешь, чтобы я пошла? Меня тут пустить? Чому тут нікого нема? Цікаво. А тут хоч всі є. Before I get my book. Я помру від старості, поки ти мені донесеш книгу. Have you found it? Ти знайшов її? Here you are, sister. Oh, heavens! Тримайте, сестра. Diary Crescenzo, the mad priest. This, my dear, is a window straight into the insane mind. Мой мой дороженький, гэта акенце у сумасбродний розум. Expressing its grim unraveling. May God protect you, young man. I have a feeling you might need it. Father Gallagher. That's right. From Boston. My people tell me you have been snooping around the holy city. Oh? I didn't know priests had people. I'm no ordinary priest, Mr. Gallagher. Father Gallagher. Father, of course. This is not the time to let your prying eyes wander, Father. There are spies and traitors everywhere. Liars, subversives, communists. Oh. Well, I'll be sure to be careful. Thanks for the warning. You should be. My eyes see everything, Father, and I'm not merciful. Dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guardi Dio. Amen. Короче, гэты святар нас подозревае снова. Он прям такой. Alright. Мабуть, ти комуніст. Clues found. Making Та ні. progress. Я не комуніст.
вот тут котка була, ні? Ні. Comincio ad avere fame. Sai cosa ci vorrebbe? Uno di quei cornetti da leccarsi i baffi dello chef Giovanni. Non darmi false speranze. Десь тут була гэта фотокотки треба було Come залишити. faranno a marciare tutto il giorno con gli stivali? Chissà che dolore ai piedi. Un piccolo prezzo da pagare per servire in Italia. М. Чиняється. Він виглядає як PDF файл. Угу. Ну так. Святари. Будь здоров. C'è qualcosa di strano. This guy looks like... Bello, eh? Dai! Più forte! Forza, levagli quel sorrisetto! Мені бачите? Come sta il vostro amico in Spagna? Non bene. Aveva una casa a Guernica, ma dopo le bombe è scappato nei Paesi Baschi. È un uomo morto! Sono stati fascisti italiani. Eccoti qua! Non credo che Не ведаю, об чим ви. ti farò piangere! Ah, eccoti! Meglio di così, giovane. Se la gente vede del fornero, penserà che hanno scelto un nuovo papa. Vai, фотай. Mi assicurerò che sia tutto pulito per me. Sto scherzando, giovane. Prendi il tuo lavoro troppo sul serio. Preti non moriranno per un po' di funicine. Що? Ти мене не бачиш. You seem pretty flimsy. Просто фотографую. Що? Як ви мене... Ви не ведали? Ehi, ti faccio seguito! Alt, non portare! І знову у гэтым же ситуэйшне. Лазить мы не хотим. Aren't there more of you?
Hello, I'm street photographer. Yep. Вітаночки. Padre. Qualcosa non torna. Ой, зараз знову туди йти. Тому що там було багато цікавого. А, хоча... Я поки все знайшла, що можна знайти. Окей, добре. No fool in the sky. Prete mi è del tutto nuovo. Ти мене не бачиш. О, яке дерево. Так, ну тут ми все залутали. Alfredo, ci vorrebbe un bel bicchiere di vino per festeggiare i lavori. Mi sembra un'ottima idea. Però il vino non saprei Зачинено. proprio dove trovartelo qui. Oh, pensavo ne avessi portato qualcosa a casa. L'ho dimenticato. Ah, peccato. Vabbè. Ой. Ой, ми сюди точно прийдемо розгадувати щось. Нас сюди привезе яка-нибудь подсказка. Non significa che debba soffrire come voi. До гэтага цмока. Хм. Вибачте. Так, і знову ми тут. Фотки тут нема, мабуть. Якой-небудь. Так, ну я тоді хочу здати той квест. О май гад, скільки тут загадок. Треба вставляти гэту фігню везде. А, то бок я котку виконала? А де я її виконала? А... Угу. Так в житті гроші знаходяться, лежать в скринці там доляри. У Тори так можна знайти, но... Это будет немного нелегально. Ой, пробачте, нелегально. А ти знаєш місце? Я туди піду пошукаю. Ні, не ведаю. Брижка.
Ancora qui. Ti ho detto va. То бок только нацистов пускають? А мені ось так ось. Ancora qui. Ti ho detto va. This works. Окей. О, тут шорткат на гэтую. На волю. Ладно, зараз відчинім. І хутенько. Хутенько побіг. Чим? А, ні. Навіть не потрібно було бігчи. Я тут виходила от культі, ні? Звери. Або ні. Ладно. Зараз полезем. Я пам'ятаю, колись в моєму місті проходило свято, називалось День шахтера. Це було таке найбільше свято для міста. Приїжджали різні атракціони і стрітфуд. А після свята я зранку вставала і йшла шукати гроші по місту. Ну, ось у тебе у реальному житті це було. Костюм фашиста, так, розумію, він десь буде є. Словом, День шахтера в дитинстві був моїм улюбленим днем і святом, завжди гроші туди знаходила і нема. І чому-то зараз не шахтер. Тут є класична музика з фільму про Індіану. Є, мені здається, просто музика, яка вдохновлялась їй. Ось. І вона така прям як... Якби це Саматуль. Так, і тут униз.
І знов ми тут. Один. Пробачте. Що ще мені потрібно? Ладно, коли зараз не знайдем, то просто пойдем далее по сюжету. У нас тут все равно не буде 100% проходження. Ой, я бы хотела туда сходить. Это, мабуть, треба знайти нациста форму. Ой. Сорі. А, это тут худше всього. Не тут. Ну, зато бутельку знайшли. Гроші. Ладно, все, идем по сюжету. Ой, снова эта фигня. Ось тут можно хотенько отсюда выйти.
Хаця... Вось там унізе вось гэтая штука. Вось там, вось. Не хочу її знести. Мене ніхто не бачив. Так, ось там ось. Мгм. Мгм. Всё. Будем шукать, куди там вставить одну фигню. Bless you. Блін, якщо чесно, якщо ти хочеш пройти гру, то тобі треба трішки активніше. Окей. Дякую за пораду. Questo posto non mi piace. Мені треба ось гета кудись тут всунуть. Питання куди. Ти ж проходила. Розкажи. Куди гета совать? Кто-нибудь ведає? Я не знаю, навіщо ти намагаєшся. Вось гэтую фігню треба кудись засунуть, каб не... Вось гэта па ёй квест. Вось тут вось ёй бачиш розныя вось гэтыя штуки, куди її треба засунуть. Я зараз шукаю вось гэтую, яна вось тут вось есть. Ну, пише, что она глубоко подо мной, но мне здається, каб да її пройти, треба вось гэтую кудись всунуть. Каб яна odчинила проход. Окей, дякую. Ну що, туди валим?
могут находиться. Все добро. Ладно. Идем по сюжете. Треба ще дві сфотографувати, но я навіть не веду, де вони. Абось яны зараз чекну на той мапі хутенько. Ну, коли що, ми хутко зараз сюди спустимося, і тут уже сюжет буде. Там, де треба кудись щось покласти, то локація зазвичай закрита, і це видно, що цього десь не вистачає. Угу. І... А де сюжет? Угу. Я говорила, що нам треба сюди. О. Про Ісуса. Step into the underworld. Нет, это не зажигается. Я спочатку наверх схожу. Ильха наверх. А. Угу. Что на латыни? Так, снова бутылка. He took a cup and gave thanks. He gave to them, saying, "Drink ye all of it." They saw Jesus approaching the boat, walking on the sea, and they were terrified. This is it. Jesus on the cross. The 5 sacred wounds.
Зачинено. He gave to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." Мне тут закрыли. А я там. Там можно было столько заробить. Отчините. Two. Some kind of chemical reaction to the wine. Ну, я ведала так, что тут это пробивается. Longinus, a soldier who pierced the side of Jesus with a holy lance. Копье. Ланье. Ой. Huh. I'm sure someone will fix that. For this is my blood of the covenant, poured out for many unto remission of sins. Let's get this out of the way. А тут номери. Два. Я бачу. Три. Коп'є так само 3. Це так само 2. Два, 3, 3. Three. О. She anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. Ноги. Чотири. Four. Let's see what this does. Это рука 2. По-моему,
інша рука так само 2. Це не копье, хотя рука была. Ладно, чекнем. Угу. А, хотя не. Тут 2. Копье його пробило, гэта 3. Пазл. Виконали пазл. Oh Lord, show us the way. О Боже, покажи нам путь. Пішли. Я на всякий випадок переопранусь. Тому що тут пішли вже якісь гробниці. Лабіринти. Журнал подар... доследователя Анно Домині 152 червень. 16 червня Труліно, Меджина Блазун. Угу. Ой, я так подумала, що на їх треба було щось поставити. Тяжко. Угу. Тут нічого більше нема. This place must be thousands of years old. Likely an ancient Roman burial ground. Старая римська гробниця. Вже 7 годин онлайн, потрібний відпочинок. Так, згодна. Потрібний. Ну, гэта ўсё яшчэ другая локація. Мы таким чином не пройдем гэтую гуню. Ніколі. Треба ключ.
з найбільших локацій, і наступна теж зовсім немалі. Дякую. Дякую за новини задоволені. Ось ми тут. Мені знову потрібно сюди щось тяжке знести. Йо-моє. Я тобі казала ще раніше, що вона не маленька. Я відаю. Угу. The five-folded Jerusalem cross, symbolizing the five sacred wounds. Угу. Єрусалимський хрест символізує 5 ран. Таємниць. Ой, параноїдальні нотатки. Знову той же год, так той же місяць, наступний день. For this is not footsteps in person that I hear in abyssal dark footfalls of accordance more terrible than mortal men. Quietly they speak in the gloom what blasphemous words slip between their lips. I cannot say, for it is not in their tongue of man, yet they refrain from drawing too close, seemingly intent for it. Короче, якось орден великих ілюмінатів, які глядять за усім, за усіми бачать все. Угу. Судовно, но я тут была, там, по-моему. Ладно, ще раз поглядим. На випадок, коли не була. Да допрыгни ты. Иди, иди. Подтягнись, подтягни. Так. Ну так, я тут была. I'll take that. I don't think you'll be needing this anymore. Окей.
Ага. This is magnificent. What is this place? Tomb of Olga the Giant, who died in the service of God at Escalon. The warrior giant. I found it. Угу. Змагар гігант, я сказав, я знайшов по міфам был. Это. Ой, Аскалот ён його назвав, ні? Так, ви праві, треба уже йти відпочивати. Too heavy. Maybe there's another Занадто way to open тяжке. it. Шукаємо інший шлях, як його відчинити. Сюди. That didn't work. Should check the other side. Не спрацювало. Something behind this shield. Добраніч. Я так само зараз зроблю. Потім-то. You are a big fella, aren't you? Sure you won't mind. Fountain of Confession. Entrance to the sacred monastery of the Nephilim Order. Фонтан признаний у трансе у священном There it is. монастыре Ордена Нефильмов. Ось он. Где я его хочу? Да ну, добурили.
Great. I'll just have to find another way out. Цікаво, треба знайти інший вихід. Ой, гэта нельга сфоткаць, ну капец. Штось є. А, нам туди треба. Ну, ладно, зараз. Ось так, тут глядім, тут нічого. Another one of these artifacts. How did you end up in the Vatican? Нічого нема. Where's the exit? Probably getting somewhere. А там є ще щось, то можна було вийти туди. А сюди. Oceanus and his sons. Romans were fascinated with ancient Greece. Угу. Maybe through here. Sarebbe molto originale. Nice and easy. Окей, що у нас тут? Так. Окей.
Зараз погляжу, мабуть, у меня ще апгрейд якось есть. Угу. Ehi! Ehi! Shh, piano. Qui non siamo in pericolo, amico mio. A meno che i morti non decidano di tornare per mangiarci. Non sappiamo che c'è nessuno. Potrebbe essere una base segreta comunista. Fair Square. Oh, certo. I comunisti avrebbero costruito una base segreta sotto al Vaticano. Molto probabile. E allora io mi preparo a fare un'enorme torta con dentro una bella la tua simpatia ci farà finire ammazzati. Speriamo di non ammalarci. Molto strano. Dare un'occhiata. Pleasure's all mine. Тинь-тинь. Тинь. До речі, у стелскульних, звичайно, можна гасіць гэтыя. Ліхтары. Qualcuno sapeva dell'esistenza di questo posto? Non credo. Non mi piace stare qui. E perché mai? Ладно, треба зараз там пропрыгать. Cos'è questo posto? Forse una specie di camera sepolcrale. Quanto sarà antica? Medievale? Non chiederlo a me, non sono un archeologo. Questo posto mi dà una brutta sensazione. Per il tuo uccellita! Il nostro è ferito! Ah, trovato! І тут є додж. Ворот. О май гад, все. Треба сканчувати. О, I'll have to study this some more. окей, гэта не сюжет. Ось тут сюжет. Угу. Even death can tear them apart. Love conquers all. At least for some.
Угу. Ти можеш робити і побічне завдання, загалом просто якщо ти активніше будеш це робити, то буде окей. Але ти просто почала з того, що ти читаєш кожне напис на стіні. Так що проходження в тебе займе по 30 годин. Дякую. Поглядім. Ну там цікаво було. Угу. Он такая, добре, будеш то глядеть, ти не розумієш, я не болю. Так, ми просто повинні за гэты выходные яе прайсці. Гэта план. Який треба виконати. Сюжет або таємниця. Гэта сюжет. Все, іди назад. Я впевнена, що тут є таємниця. Статуя Нікі. Goddess of victory. Sure could use you right about now. Богиня перемоги. So strange. Угу. Так, вельми дивно. Шорткат. Блін, ну план був з самого початку провальний. Ну... ХЗ. Поглядім. What's this? Ладно. Ну, мені здається, гэта сюжет. Угу. Є. Нагадує Лару Крофт. Вельми. Я їх чую.
Ой, треба, до речі, полічитися. Great. Back where I started. Ага. Ой, я ось сюди хотіла сходити, побачити, що тут. Ну, кажись, нічого. C'è qualcosa che non torna. Bella stranezza. Ma... Так, выбираемся отсюда, все, идем спать. Обещаю. А, ні, мені туди треба. Мені сюди ж треба, так? А, ні. Типа мені сюди? Too easy. Worked. It's weighing it down. Не повернулась назад, не. Буквально гора, что-то, ну, мне так было. Ти ж на Xbox ён прям заховує сейф стейт, то бок це не звичайний сейф, а прям... Ну я тут прийшла і не ведаю, чого від мене хоче. Бачу. Ну, у меня є одна проблема, гэта вось гэты чел, які тупо стаіць і глядзіць на туди, куди мені треба лезть. Ну, можна зарашить. Раз, два, три. Ну окей. Ён не бачить.
Ну тут, як я зрозуміла, така фішка гри, бо в інших іграх такого не було. Ну, так. Гэта ж а-ля ексклюзив Xbox, я не повинна користатися всеми фічами. Наша жонка. Будучи. Forza! Thanks, pal. Ma tu non sei! Мабуть, гэта не она, мабуть, я попутала.